आपण पाहताय इन गोवा 24 तास. आता पाहूया विधानसभा अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराचं कामकाज. I requested on start LAQ number 11 regarding schemes by the Agriculture Department fixed for reply today. May please be postponed for reply in the next session of the Assembly, as the information called for is very voluminous and is not possible to compile within a short period. This is 1A. We go to the next way, 2A. Transfer to PW. ना फायनान्साक असतो. It has been transferred to PW. नाही PWD सेपरेट असा. I thought he postponed 1A. हे फायनान्साक ट्रान्सफर असतो. 2B is postponed. तो घे फुडले हाका घे. आणि ट्रान्सफर केलं आम्ही ट्रान्सफर करतो. स्पीकर सर तर एक मिनिट तर स्पीकर सर तर रॉंग असा. तुझं जर 20% क्वेश्चन तो PWD को विचारपाय तू म्हाका विचार. ना बट फायनान्साकय असो तो भितर फायनान्स हॅज नो रोल इन. चांगला मारते पण. रॉंग रे बाबा तो. ते फायनान्साक येता फायनान्साची सर्क्युलर्स असतात न्ही. सो फुडले ट्रान्सफर काय घाल रे ट्रान्सफर केला तो सांगतो. नाही पण अनस्टार्ट केलं न्ही ट्रान्सफर तो ताणे. तो तुझ्यान जाय जाल्यार काडूया रे. I think that is already transferred. Is transferred the question now? पैशाची कशी लूट मारता हो तुझी. हय पण Speaker sir, I may be permitted to ask star LAQ number 1A. There is as per cyclostyle. Actually, honorable minister जर हांगा उपस्थित आसले जाल्यार खुबशे प्रश्न आसले म्हाजे विचारपाचे. आता तुम्ही आन्सर दिता म्हणजे शॉर्टकट मारतात तिच्यान, पण एक इम्पॉर्टंट तेच विचारतात. कारण पेडणेन तुवें हांगा एक हॉस्पिटल आमचें जें आसा पळय थंय जवळ जवळ 46 वर्सां जाल्यार बांदून, म्हणजे म्हाज्या जल्माक त्या हॉस्पिटलाक बरोबर वर्सां जाल्यात. आमदार जाल्ल्या पासून ह्या सभागृहान म्हाका दिसता गेली 3.5 वर्सां प्रत्येक सेशनान हांव प्रश्न उपस्थित करीत आसता. भरपूर थंय प्रॉब्लम आसात आनी म्हाजो प्रश्न आसलो वेदर द डिपार्टमेंट इज अवेअर ऑफ द प्रॉब्लेम फेस्ड बाय द पब्लीक रेसिडेंट्स ऑफ पेडणेम तालुका इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एट तुयेम. म्हाका दिसता एक बरें दिसलें हांव जेन्ना क्वेश्चन जेन्ना घातलो पळय आज इन रायटींग वर्बली जाताले ते 2-4 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसात. तातूंत करून एक बरें दिसलें की हेल्थ ऑफिसर खंय तरी पाटली येतालो ताची एक अपॉइंटमेंट. 3.5 वर्सां ते गाडीच नासली डॉक्टराक फिरपाक. ड्युरींग ते पल्स पोलिओ बी आसतालो पळय तेन्ना 1-2 गाडयो म्हाका दिवच्यो पडटाल्यो दर वर्सा. अजूनय दिवना पण एश्युरन्स दिला. म्हाका दिसता ते सुद्दां एश्युरन्स आतां जेन्ना प्रश्न गेलो पळय तेन्ना दिला की एक टाटा विंगर एम्ब्युलन्स विल बी गिवन. म्हाका एक कॉन्क्रीट अशें आन्सर जाय विदीन सर्टन पिरियड. गेली 3.5 वर्सां जो प्रॉब्लम जो गाडयेचो आसा हे येणाऱ्या 1 म्हयन्या भितर किंवा 2 म्हयन्या भितर तांकां मेळटली. Certain things which were being demanded by Honorable MLA and which were brought to the notice of the Health Department, if you go through the reply, you will find that most of the things have been complied with. Whether it is RMOs, medical officer, then X-ray machine also order has been placed. Your request is only for ambulance. खंयची ambulance आयली म्हणजे गेल्ले खेपेक काणकोण डिमांड आशिल्लो स्पीकर सर. एक एम्बुलन्स आयली मडगांवय डिमांड आशिल्लो. हांवें मडगांव दवरली ना. हांव पयली एम्बुलन्स काणकोण इनॉग्रेट केली. 2 जाण आमदार आशिल्ले. आतां दुसरी आयली ती मडगांव दवरल्या. ती जाल्यार ती तुका धाडटा पयली. हरकत ना. I will see that as fast as possible and as soon as ambulance comes, we will try to send it to you. Thank you. त्यात ऑर्डर नंबर बी मेन्शन केल्लो आसा डेटेड 22nd ऑफ दीस मंथ मार्चाची. ती ताची बी मातशी एक अरेंजमेंट बेगीन जावची. स्पीकर सर इम्पॉर्टंट दुसरे एक क्वेश्चन आहा जेचेर हायलायट डिपार्टमेंटान केली ना. हॉस्पिटलाची बिल्डींग बांदून 46 इयर्स कंप्लीट जाले
पण त्याचे मेंटेनन्स जे आसा पळय मेंटेनन्स इन टायम जायना. फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन एक इस्टिमेट फॉर रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स इस्टिमेटेड कॉस्ट इज ₹14 lakhs धाडलेलो आसा. हेल्थ डिपार्टमेंटाक फायल पावल्ली आसा पण ताका अजूनही त्याचा अप्रुवल मेळूना. एक जाली 1.5 वर्सां पयलीं कित्याक हा पळय 46 वर्सांनी आतां जागो तितलोच आसात, लोकसंख्या वाडत आसा, पेशंट हॉस्पिटलांत वाडत आसात, OPD आसात. आतांच खंय तरी ह्या म्हयन्याच्यान डॉक्टरय सगळे आहात अवेलेबल, गर्दी जाता पण डॉक्टराक बसपाक अक्षरशः थंय जागो ना. म्हणून आमी एक 1.5 वर्सां पयलीं एक इस्टिमेट केल्लो फॉर एक्सपेन्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बिल्डींग विच इज हार्डली कॉस्टिंग ₹19 lakhs. 19 लाख रुपये अजूनही त्या सरकार म्हणजे आमच्या सरकाराक त्या तुयेच्या हॉस्पिटला खातीर दिवपाक जायनात. माझी मागणी परत एकदा आसा स्पीकर सर की जी एक्सपेन्शनाची जी फायल आसा की 1.5 वर्स जाले पेंडींग आसा आणि हार्डली 19 lakhs आसा. कारण पेशंटाक बसपाक न्हय डॉक्टराक बसपाक थंय OPDन जागो ना अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. ते खंय तरी जी पेंडींग फायल आसा पळय ती एक ऑनरेबल मेंबर तुमचा प्रश्न कितें प्रश्न भाशण दीत वयता प्रश्न कितें विचारणे. स्पीकर सर प्रश्न माझो इतलोच आसा जी 1.5 वर्सां पयलीं जो इस्टिमेट करून फॉर द एक्सपेन्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बिल्डींग धाडलेलो आसा पळय ती केन्ना मार्गाक लागतली. एम्ब्युलन्स ऑलरेडी तांणी घेतिल्ली आसा. बहुधा एक 15 दिसां भितर यू वील गेट एन एम्ब्युलन्स. म्हणजे मडगांवची दिवपाची गरज पडपाना. तुजो प्रश्न सुट्टलो. आणि एज फार एज दीस एस्टिमेट इज कन्सर्न I will find out from them why the estimate is pending and I will see that it is cleared as fast as possible. स्पीकर सर आणि बिल्डींग आहा हॉस्पिटलाची मेंटेनन्स करपाक जो मनीस आसा पळय पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिसिटी अँड दिस वॉटर सप्लाय तो मेंटेनन्स जो दवरला पळय मेंटेन करपाक तो खंय तरी म्हापसा बसता. जेन्ना प्रॉब्लम्स जाता पळय लायटीचे केन्नाय सांगू शकना कोण केन्ना जातले अशें उदकाचे सांगू शकना. लायटीचे प्रॉब्लम ते सुद्दां हॉस्पिटलान जेन्ना जाता तेन्ना ताका कळोवचें पडटा आणि ते कळयल्या नंतर तो 10 ते 15 दीस थंय तुयेन वचपाक घेता. म्हणून म्हाजी एक दुसरी मागणी आहा ते परमनंट त्या हॉस्पिटला खातीर एक इलेक्ट्रिशियनाची थंय तरतूद जावची नेमणूक जावची एश्युरन्स दिवचो. I will examine because I will examine this. Question number 2A. Question number 2A. I called the next. Let's. Speaker sir, I would like to know from Honorable Chief Minister. हांगा आमी क्वेश्चन घाल्यामुळे दोतोरांची वेवस्था जाल्या ही गजाल खरी आसा पूण अजून ह्या हॉस्पिटलाक संलग्न 3 RMDs आसात. मोर्जी आसा, मांद्रे आसा आणि हर्मल आसा. पयलीं ते 3 RMDंक 3 इंडिपेंडंट मेडिकल ऑफिसर्स आसले. आतां कितें केलें जगलरी हांगा दाखयल्यात दोतोर आनी तांकां थंय कामां दाखयल्यात. त्यामुळे खूब फावटी अशें जाता. आतां मोर्जेचो उदाहरणार्थ मोर्जेचो डॉक्टर हो सस्पेंड केला. 1.5 वर्स जालें सस्पेंड केल्या. सस्पेंड केला आणि ऑन लेम एक्सक्यूज म्हाज्या माहिती प्रमाणे तो मोर्जी आणि म्हाका परत पार्शें घाल नाका इतलें अशें सांगा तो. बरं सस्पेंड केला इन्क्वायरी तरी करा न्ही. फॉर 1.5 years ही इज सिटींग एट होम आणि देर इज नो बडी टू अटेंड इन मोर्जी. सो ऑल्सो हर्मलच्या बाबतीन थंय दोतोर ना. पेडणेचो दोतोर थंय दाखयल्लो आसा. मांद्रे दोतोर आसा पूण ताका ड्युटी पेडणे घातली वता. त्यामुळे पेडणेय धड ना आणि आपल्या RMDचेरूय ना. त्यामुळे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक करत का कितें की पेडणे खातीर खंयचे दोतोर आणि RMDंक खंयचे दोतोर आणि RMDंक दाखयता आसतना समजा पेडणेचो जर थंय घालतलो ताचें स्पेसिफीक टायम टेबल दाखोवचें आणि पब्लिकाक खबर आसची. आणि जो लेम ग्राउंडाचेर जो फातर्पेकार म्हणून डॉक्टर जो सस्पेंड केल्लो आसा ही फातर्पेकार न्ही वांयगणकार म्हणून डॉक्टर वांयगणकार ताका रिइन्स्टेट करा. ताचेर कांयच ना सादी गोश्ट ताची आसा. नाजाल्यार इन्क्वायरी तरी करा. 1.5 वर्स जाले. ही एक गजाल. नंबर 2 ज्यो प्रॉब्लेम्स हांगा मेन्शन केल्यात तातूंत एक म्हत्वाचो प्रॉब्लेम आनी उरलेलो आसा. अल्ट्रासाउंड मशीन आसा थंय पूण रेडिओलॉजिस्ट ना. त्यामुळे मशीन आसून उपयोग कितें. तिसरी एक गजाल थंयसर गाळे 20 बांदलेले आसात. जसो म्हजो कलीग दया सोपटे सांगा 20 गाळे बांदलेले आसात. 46 वर्सां पयलींची गोश्ट. भितरले अर्ध्यापेक्षा जास्त हे आजूय इनकम्प्लीट आसात. त्यामुळे कोण जनावरां वयतात, गायो वतात आनी कितें वेगळ्या वेगळ्या गोश्टी खातीर थंय त्या गाळ्यांचो गैरवापर जाता.
मोठे प्रिमायसीस आसा, साधारणपणे 20-25 हजार स्क्वेअर मिटर जागा गाळे बांदले अर्देवट स्थितीन आसात आणि बांदला ते मोडून गेल्ले आसा. ताचेर मातशें लक्ष दिवचें. योगायोगान आज मुख्यमंत्रीच आसात, आन्सर दिवपाक ताणें हेचेर सिरियसली लक्ष दिवचें. एक गजाल खरी, खूब फाटी RMD पळय आसता थंय तुका दोतोरांक धाडपाक किंवा दोतोरांक एम्प्लॉय करपाक डिफिकल्टी जाता. म्हणून नॉर्मली कितें करता, CHCक दोतोर दवरता आनी तो बाय रोटेशन, म्हणजे इवन आमी काणकोण बी त्या भागात आमी तशें करताले की इंटेरियर खंय आसत जाल्यार त्या दोतोरान ते वचप, म्हणजे दॅट टू गिव रिलीफ टू द पीपल. जो दोतोर हांगा कोणाक पळय हें केल्लो आसा, हें केल्लो म्हजे इन प्रिंसिपल आय फील that no government should be kept under suspension for more than 6 months. This is my in principle. कोणी 6 महिन्या वयर सस्पेंड आसलो, पेंडिंग इन्क्वायरी he should be reinstated. This is the central government guidelines सुद्धा आसा पळय, they are also very categorical. If you are either you complete the inquiry within 6 months, file the charge sheet. If you are not able to complete the inquiry, reinstate him. And wherever the files have come to me, I have made it a point to see that government officer who is under suspension, if he has completed 6 months, I have given directions to reinstate pending inquiry. I believe nothing has been done. Now I will check up. If that is the thing, we will see that he is reinstated pending an inquiry. As far as radiologist from MAPSA, Azilo, is attending, सध्या थंय अटेंड करता फॉर अल्ट्रासाउंड, बट वी विल एक्झामीन थंय कितें पळयता. थंय मेन प्रॉब्लेम कितें जाता त्या भागांनी, एक म्हणजे दोतोर मेळपाक डिफिकल्टी जाता. हे काणकोणाय आमी पळयलां, पण हांवें तेन्ना तांकां दोनी आमदारांक सांगितलें, इवन काणकोणचो सुद्दां जर कोणी दोतोर जर त्या भागांत रावपी दोतोर मेळत, प्रायवेट प्रॅक्टिशनर, वी कॅन इवन एंगेज हिम ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. अशें कितें वर्कआउट करपा आता. दोतोर स्पीकर सर, आतां पेडणे हे काणकोणा इतले रिमोट जाल्यात. आज ते तर आसात. आतां योगेश गोवेकार हो मांद्रेचो भुरगो दोतोर जाल्लो, म्हजो स्टुडंट तो, ताका काडून शिवोले घालो. थंयसरले भुरगे तयार आसात रावपाक, ताची वर्किंग अरेंजमेंट केली. तो पगार पेडणे घेवप आनी काम शिवोले करी, अशें कित्याक करतात तुमी? आज थंयसरले भुरगे तयार आसात. डॉक्टर बाबू केरकार थंयसरलो भुरगो, तो दोतोर जाल्लो आसा, तो थंय आसा. जर थंय दवरलो एकच कारण आसपाक शकता की तो जर सारकोच कॉम्प्लिकेटेड आसत जाल्यार नॉर्मली रेजिडेंट्स अपोज. अदरवायज ही कॅन बी ऑफ मच हेल्प टू द लोकॅलिटी. कित्याक हेंच्या रातच्या 11 वरांनी कितें जालें, हांव इलेक्ट्रिसिटी आसतना लायन्समॅन त्या भागांत दवरतालो, कारण 12 वरांची लायट गेली जाल्यार तो लायनमॅन आपयल्यार उलो मारल्यार भायर सरतालो. सो आय विल सी वेदर सम दीस कॅन बी डन देट. Mandovi Furniture's dining set, full upholstery sofa, teakwood sofa, wardrobe, bed and all your interior needs. We take all interior orders as per your requirements. Mandovi Furniture's opposite Comunidad Ghar near Azilo Hospital, MAPSA, Goa. एक सपन सोबीत घराचे, आपले स्वतःचे माणकुले घर असते. जातून सोबीत सजयलो हॉल, मनाजोगतो बेडरूम, किचन, हे प्रत्येकाचे हक्काचे सपन. पूण हे सपन पुराय करतलो कोण? काय नजो, तुमचे गोड सपन पुराय करपी एकच जागो आसा, आणि तो म्हळ्यार प्रभू कन्स्ट्रक्शन. तुमच्या मनाजोगत्या घरा खातीर जरूर भेट दियात. 705 डेम्पो ट्रेड सेंटर, 7th फ्लोर, EDC कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा. वा संपर्क करात या नंबराचेर 243-7142 वा 6641-440. होय, म्हापशातील एकमेव भव्य साडी शोरूम. जणू पारंपरिक आणि आधुनिक साड्यांचा खजाना. पारंपरिक पैठणी, गढवाल, कांजीवरम, वलकलम, बनारसी शालू, बरोबरच फॅन्सी सिल्क साड्यांचा नजराणा. ब्रँडेड डिझायनर साड्या, नेट, टिश्यू, जरदोजी, हँडवर्क, बांधणी, सोबत सलवार सूट्स, रेडीमेड सलवार, कुर्तीज, शरारा,
वधूंसाठी खास आकर्षक पर्सेस. साडी शोरूमच्या दुनियेत काहीतरी नवीन आणि वेगळा आविष्कार घडवण्याचा प्रयत्न खास तुमच्यासाठी. अवश्य भेटा, स्वप्न साकारा. विशाखा सारीज, नियर रॉयल फूड्स, ऑपोजिट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मोरोड, मापसा, गोवा. To my notice, I forgot to read that start question number 4C has been to postpone the same to be answered on 8th of April. Yes, Damu, call the question. क्वेश्चन नंबर 2A. हो प्रश्न विचारला तेन्ना म्हाका फक्त मिनिस्टराकडे जाणं जावपाक जाय की RFP केन्ना केन्ना इश्यू केल्यो डेट्स. 7/12 आणि 31/7. ताजेर सगळी डिस्कशन जालां मरे कितलेशें. जाय तुका बरें स्पीकर सर, RFP ही इश्यू केली 7/12/2007 सगळे आणि दुसरी इश्यू केली 31/7/2009. 31/7/2009. स्पीकर सर, सगळे तो RFP हे पळय करतना पयलीं आपयलें EY, मागीर तुमी शॉर्टलिस्ट करतना 7 एंट्री केल्यो आणि मागीर जेन्ना पळय करता न्ही तेन्ना ह्यो सगळ्यो 7 जाण कित्याक धांवले? म्हणजे कोणच मागीर बिडिंग करपाक रावले ना. कितें जादू जालो? मॅजीक कितें? म्हणजे 14 जाण येतात, 7 जाण शॉर्टलिस्ट जातात आणि उरतना ते तातूंतले सगळेच धांवतात. When the expression of interest was floated on 7/12/2007, 14 companies responded. By doing the process, they shortlisted 7 companies and RFP was issued to them. But none of these 7 companies responded. Maybe because there were some conditions in the RFP which they may not have liked or something like that. And that is why they had to go for fresh RFP. म्हाका जाणा जावपाक जाय आतां हे 7 जाण कित्याक धांवले ते? आतां RFP 7/12 तांकां केन्ना इश्यू केल्ली? जर तांकां इश्यू केली जाल्यार RFPची कॉपी तुमी टेबल करात. दुसरें, ती डेट्स दियात आमकां. तातूंत भितर PPPचे गायडलायन थंय तेन्ना आशिल्लें. तुमी जर तातूंत भितर तें एप्रुवल घेतिल्लें जाल्यार तें केन्ना घेतिल्लें? जर एप्रुवल जर घेवना जाल्यार तुमी मागीर पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल घेवपाक गेले जाल्यार केन्ना घेवपाक गेले? आणि तातूंत भितर सगळे बिडिंग कोटेशन डेट, क्लोजिंग डेट, मागीर ते एक्सेप्टन्स, मागीर तांकां आपोवन प्री हें सगळें, ह्यो सगळ्यो डेटी आसा, फायनलायजेशन डेट, ह्यो सगळ्यो फायलीन भितर आसात तुमी चॅक केला? स्पीकर सर, म्हजे रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनाचे हांवें फायल घेतल्या. हो प्रश्न मिनिस्टराक एखादें खबर आसत नासत. म्हाका खंयच तारखो मेळना RFPच्यो. अचानक RFP गायब जाल्या. म्हणजे गायब जाल्या म्हणजे आसत थंय डॉक्युमेंट, पण ताका जी पळय एक सिस्टमॅटीक अमक्या तारखेक लास्ट डे, अमक्या दिसा ती डिस्कशन अमॉंग्स दोज हू आर सिलेक्टेड, तांचे जे प्री बीट डिस्कशन जावंक जाय, ह्यो गजाली आसा काय कितें डिपार्टमेंटा कडेन? म्हाका काय रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनाचें मेळना, दिवन ना. स्पीकर सर, पयलो रावंड जो पळय बिडिंग जाल्लो फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, इट वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ 2 स्टेज प्रोसेस. एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एक RFP. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्टाचेर तांणी 7 जाणांक शॉर्टलिस्ट केले. 7 जाणां शॉर्टलिस्ट करून तांणी RFP डॉक्युमेंट तांकां दिलो. तारखो बी दिल्ल्यो सगळ्यो? म्हजे कडेन हांगा तारखो ना, जाय जाल्यार आय वील ट्राय टू गेट. पूण RFP डॉक्युमेंट्स तांकां मेळटगीर सिन्स दे डीड नॉट रिस्पॉन्ड, प्रोबेबली तांकां तांचे भितर कितें कदाचित अशी क्लॉजीस आशिल्ली आसपाक शकता वीच दे प्रोबेबली डू नॉट लायक, समथींग अशें आसपाक. स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच जाणून जावंक जाय की ही RFP जी दिली म्हणटा तो, ती RFP दिता आसतना बरोबर सगळे शेड्यूल आसता. खंयची RFP काड आनी पळय, तारखो चुकल्यार सुद्दां शेड्यूल आसता. अमक्या दिसा प्री बीड मिटींग, क्वेरीज टू बी रेज्ड बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज. कारण हें मातशें मजेशीर दिसता न्हय. 14 प्रोपोजलां घेवन, म्हणजे चलयेक जशी 14 जाण स्वयंवराक आयले आनी एकटोय लग्न जावचे वेळार एकटोय ना जालो. अशें कित्याक जालें काय म्हणटा? 14 जाण फुडें सरलेले आनी एकटोय मनीस प्रत्यक्षान लग्न करच्या वेळार एकटोय मनीस ना. 7 जाणांनी तयारी केल्ली आसली.
मागीर सगळ्यो गोष्टी ताजी टायम टेबल आसा काय कितें गव्हर्मेंटा कडेन तो मागलो हुंडो अशें जावपाक शकता, जावपाक जायना अशें ना. नाही पण 14 तूच विशय कर स्पीकर सर एका चलये फाटल्यान 14 जाण प्रपोजल धाडटा आमी लग्न करच्या एकटोय ना. आमी खूब टीव्हीचेर प्रोग्राम पळयतात आनी तातूंत अशें आमकां दिसताय बी की कितलेशे जाण इच्छूक आसता, पूण एक्च्युअली जेन्ना पळय हें करपाचें आसता त्या वेळाचेर सगळे जाण कूस मारतात, अशें जाता. दॅट मीन हुंडो चड मागलो 7 जाण धांवले. all the dates all the dates are there and can be placed on the floor of the house. The schedule is also there. If you want, I will place it on the table. त्या शेड्युला प्रमाणे सगळो एक्सरसाइज जालो. I will lay it on the table of the. I have not lay it on the table of the house because ते इन्फॉर्मेशन RTI चे मेळना. स्पीकर सर हे एलबिटाक दिवपाक लागून मागीर तुम्ही परत RFP इश्यू केली 31/7 तेन्ना मागीर तुमकां 2 बिडर आयले. ते एलबिट ते चली काडून ताका दिले. एलबिट इस्रायल कंपनी. आतां म्हाका इतलें विचारपाक जाता PPP सेला जे तुमी गायडलायन पळय अप्रूव केल्ल्यो न्ही ते पयलीं केल्ल्यो काय म्हणून जेन्ना इनिशियल स्टेजीचेर जेन्ना वेन टेंडर्स वेर फ्लोटेड EOI तेन्ना PPP करपाचें तुमी ठरयल्लें. इफ यस जाल्यार त्या वेळाचे आनी मागीर तुमी कॅबिनेट अप्रुवल घेतलें वेदर चीफ सेक्रेटरी आनी फायनान्स सेक्रेटरी हॅज कम आउट विथ सम क्वेरीज एनी नोटींग शिटाचेर कितें आसा. RFP परतो काडिलो ऑनरेबल मेंबर तो म्हज्या तोंडांतल्यान रॉंग शब्द घालपाक सोदता. तो एलबिटा दिवपाक काडूं ना हें हांव पयलीं क्लॅरिफाय करता. तूं बेश्टात म्हजे भितर आनी ताजे भितर कातकिसांव करपाक प्रयत्न करनाका. आनी RFP कायद्या प्रमाणे काडलो. 7 जाण आयले ना परत काडलो. परत काडटकीर 2 जाण आयले. 4 जाण येवपाक शकताले, 7 जाण येवपाक शकताले. ते आयले ना कित्याक ताजें उत्तर म्हजे कडेन ना. प्रयत्न केल्ले तांकां कॉन्टॅक्ट केल्ले जे 7 जाण पयलीं आयले तांकां सांगलेले बाबा की तूं परत नॉर्मली यू हॅव टू one thing you will agree in PPP you have to open up the scope wider. तुजे कडेन 14 जाण पयलीं आयिल्ले तातले 7 जाण प्री बिडाचेर एप्रूव केल्ले तुवें. Did the department approach those 7 people? स्पीकर सर आता ते उदळ म्हणटाले की न्हवरे लग्न जावपाक तयार आसता म्हणजे न्हवरे जर नांव वाचत न्हवरे बारीक मनीस न्ही सगळे हेवी वेट. हय बऱ्या न्हवऱ्यांक तुम्ही रिजेक्ट केले. राव रे हे 7 जाण हांव कित्याक सांगता तांकां सिग्नल गेले काय कितें गेला. हे 7 जाण पळय आसा कंपनी हुएवर दे आर ऑल एमिनंट प्रोफेशनल कंपनीज. So did they get signals that they should not quote? No, I think full exercise appears to be like that. I think they were constantly in touch with the department. Again, कित्याक इंटरेस्ट दाखयता And they have approached all the companies for the second time also. They have approached because तशे they back out जावपा सारखे. See, these are the companies who will not yield to anybody's pressure. That also I can tell you because these are the companies. Does that mean that RPF was modified in such a way that RPF which got response from 14 earlier got restricted response only to? I think see कितें आसता 1.5 वर्स कित्याक लागले दोन्ही RPF मदीं आनी ताजेर मातशें रिसर्च जाले आसतली कशे पद्दतीन सारको करपाचो तो. पयलींचो सी स्पीकर सर PPP मॉडेल पळय आसा हाजे वेगळे प्रत्येक जाण वेगळे तरेन इंटरप्रेट करता. बाय एंड लार्ज PPP इज नॉट ए बॅड कन्सेप्ट. लक्षांत दवरात. इनफॅक्ट प्लॅनिंग कमिशन गुड वी एग्री विथ दॅट. स्पीकर सर प्लॅनिंग कमिशना मुखार आमी जेन्नाय आतां वतात किंवा खंय वतात द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑल्सो इन्सिस्ट दॅट एज फार एज पॉसिबल गो अंडर PPP मोड. आनी म्हणून एक्सपिरियन्स पळय आसा इवन आतां तो विचारतालो चीफ सेक्रेटरी फायनान्स सेक्रेटरी PPPच्या हातूंत भितर आज पर्यंत तशें सगळ्यांक सामकें एक्सपिरियन्स आसा अशें ना. वी आर ट्रायंग टू गेट एक्सपिरियन्स. आमी ऑफिसरांक धाडटाय दिल्ली ट्रेनिंग प्रोग्राम जाता PPPच्या हातूंत बाबा कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय कशे पद्दतीन करपाक जाय सो दॅट पीपल फील दॅट देर इज ट्रान्सपरन्सी. PPP हातूंत भितर ट्रान्सपरन्सी आसप गरजेचें हें हांवूय मानता. स्पीकर सर हे पळय ओरिजिनल मॉडेल काडलेलो गायडलायन्स that is issued on something like July 2007. ह्या हातूंत number 1 whether healthcare was there and number 2 the required
Procedure under PPP was followed for this. स्पीकर सर महत्वाचो प्रश्न मागीर Number 1, whether healthcare is under PPP guidelines as issued in 2007. You have issued guideline and खंयची खाती किंवा खंयच्या सेक्टरांतले प्रोजेक्ट PPP नासतले हे तातूंत भितर बरयला. Whether healthcare was there at that time 2007. आता हळूच भितर इन्क्लूड केला मागीर पोस्ट फॅक्टो. आणि दुसरें त्या गायडलायनी प्रमाणे ज्यो गोष्टी जावच्यो आसता बिफोर RFP is issued, was that followed? हेल्थ सेक्टर PPP मॉडेलाचेर घेवपाक म्हज्या कोतान कोणाचेंच ऑब्जेक्शन आसपाना. इन प्रिन्सिपल कोणाचें ऑब्जेक्शन आसपाक जायना, कारण समटायम्स सरकाराक ऑब्जेक्शन आसपाचो प्रश्न ना. तुम्ही हांव विचारता तो तुमी गायडलायन ज्यो इश्यू केला तातूंत आशिल्लें काय कितें? That I do not know. I will. ना तातूंत हांवें वाचून हांव सांगता ना. There could be some procedural lapses. I do not say no. There could be some procedure. कितें आसता एक फाटी बस सांगता. नाही फक्त एक पॉयंट भितर घालता. गव्हर्नमेंट पळय चलता न्ही सगळी कडेन प्रोसिजरल लॅप्सी चलतात. हांव विचारपाक जाय इतलेच खातीर की वॉट आर द पॉयंट रेज्ड बाय चीफ सेक्रेटरी आनी फायनान्स सेक्रेटरी जेन्ना पळय कॅबिनेट अप्रुवल जालें तुमचें 31/12/2009, 18/12/2009 तेन्ना दिला चीफ सेक्रेटरीन कितें कॉमेंट दिला हिनी एक्चुअली PPPचो पळय गायडलायन आसा हे सेंट्रल गायडलायन न्ही त्या हाडून तुमी टेबल केल्ले हांगा म्हणजे तातूंत भितर मागीर तुमी कितें तातूंत मी चेंजीस केले त्यो टेबल केल्यात. मागीर चीफ सेक्रेटरीक तरी खबर आसतलें एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंटान भितर IAS ऑफिसर्स आसात न्ही हे सगळे हेल्थ सेक्टरान भितर सुद्दां आसात. म्हणजे जे लॅप्सीस जाले जाल्यार कितें तांच्यांनी पॉयंट रेज केले. हांव सांगलां तशें कदाचित खंय बारीक तशें आमचे ऑफिसरय कितें PPPच्या हातूंत पूर्णपणे तज्ञ आसा अशें ना. आय एडमीट आवर ऑफिसर्स मे नॉट बी ऑल्सो एक्सपर्ट इन PPP मॉडेल. आनी ताका लागून खंय बारीक तूं जर सारकें बारीक घेवन वचत जाल्यार गोंयांत एकूय PPP मॉडेल केन्नाच येवपाना अशी परिस्थिती आहा. You have to see that intentions are good. Total proper transparent procedure is followed. हे तरी इतलं सांबाळून पुरो अशें दोन प्रोसिजर जावन ना. स्पीकर सर हेल्थ फायनान्स सेक्रेटरीचो कॉमेंट आहा we are being provided with fait accompli on this major financial implication to the state. It's a major financial implication to the state. You are virtually tying yourself with Mediclaim and all referral cases to this hospital. बारीक न्ही स्पीकर सर 200 कोटी overall. It is admitted by Chief Minister that neither we are expert, neither in view of a lot of queries are raised about PPP model. I remember one case of ते राखी सावंताचे एक स्वयंवर असले आणि खूप लोक येताले वयताले शेवटी स्वयंवर जालेच ना अशें आता 1 वर्ष जाले. पण दुसरे आणि एक लग्न जाल्ले हेवी वेट आणि राहुल महाजन आणि दुसरं मदीं केस्तांवां जाली आणि हे PPP पळय आसा ते अशेंच चलतले because neither will be satisfied, neither government is, because government is still studying what is a good mode. I am asking one specific question. Will you hold on all this PPP till the next election? आणि 8 महिने ते पिल्लुके मारपाचे बंद करूया. Because I consider it always as a politician public private partnership, nothing else. Will the government assure that there will be no PPP till the next election? The matter is over. हांवें पयलींच सांगलें PPP concept per se is a good concept. आयच्या परिस्थितीत सेंटर प्लॅनिंग कमिशन एव्हरीबडी इन्सिस्ट as far as possible मोठे प्रोजेक्ट go for PPP. PPP हाजो अर्थ न्ही काडलें आनी कोणाकी दिलें. This is the concept. If we do it properly by following a proper transparent system, then there is nothing to worry. I assure that any PPP mode or any PPP project which we try to take in this state, whether it is even before the election, we will see that all the guidelines issued by the Planning Commission are followed and there is a total transparency in deciding about the project. Without that, we will not go for. एक निमणोच प्रश्न. ह्या व्हंकलेक 14 सोयरिक्यो आयिल्ल्यो 7 न्हवऱ्यांनी तयारी दाखयल्ली पण केन्ना कितें जाता 7 जाणांकय जर पळोवन लावंक जाय जाल्यार व्हंकलूच टूम काडटा की म्हजें कोणा कडेन तरी पयलींच ठरलेलें आसा म्हणून.
मागीर 7 जाण हात वयर करतात. म्हाका दिसता तशें जाल्लें आसा हांगा. कित्याक स्पीकर सर, आय वूड लायक टू नो हो जो निमणो न्हवरो ठरयल्यात मेसर्स एल्बिट इंडिया हॉस्पिटल्स लिमिटेड, ताका मेडिकल क्षेत्रांतलो कितलो अनुभव आसा, कितलीं हॉस्पिटलां ताची आसात ह्या देशांत आनी देशा भायर. जे आयिल्ले सुरवातीक मणिपाल जी नांवां आसात, मणिपाल हेल्थ सिस्टम बेंगलोर 10,000 बेडांचो अनुभव आहा ताका. मागीर फोर्टीस हेल्थ केअर लिमिटेड, तेंची 100 पेक्षा जास्त हॉस्पिटलां आसात. ह्या न्हवऱ्याचें कितें आसा मेडिकल क्षेत्रांतलें? तुम्ही ज्या पद्धतीन उलयतात त्या पद्धतीन तो सुद्धा येतलो काय कितें हाचो म्हाका दुबाव आहा. तो आयल्यार गोंयकारांचे घट्टण जातले. तो आयल्यार तो नाका आमकां, तो नाका सर, तो आयल्यार गोंयकारांचे घट्टण जातले. वेपन डीलर हातूनसून कितें फायदो आसा? व्हॉट इज द बेनिफीट टू गोवा तुम्ही मेडिक्लेम दितात मरे. मेडिक्लेम मेळटाच आमकां सगळ्यांक, गोंयकारांकूय मेळटा, हॉस्पिटलाय आसा, प्रायव्हेट मेडिकल रेफरलूय मेळटा सगळे. व्हॉट इज द बेनिफीट टू अस फ्रॉम द हॉस्पिटल? जेका एक पेशंट तपासपाचो अनुभव ना, medical college getting some referral hospital for cardiology, that condition is not there. You can only watch. It can't become part of Goa Medical College. म्हाका तरी दिसता जे अर्थान चलता ती अकल राखी सावंत दिसता, कोणूच येवपाना. Speaker sir, even the agreement was subsequently modified after discussions with them to bring in lots of changes in favor of the government. See, intention कितें आशिल्लें हे हॉस्पिटल येवपाचे फाटल्यान, हाडपाचे फाटल्यान, ती सुपर स्पेशलिटी फॅसिलिटीज ह्यो गोंयांत आज कितेंय जालें जाल्यार बेंगलोर धांवचें पडटा, मुंबय धांवचें पडटा. वतात लोक न्ही, कितें अश्यो खुबश्यो हे आसात अपोलो अजून लोक वतात. वाय पीपल आर गोईंग वाय पीपल आर गोईंग टू बॉम्बे, आता हळू करून अपोलो वचपाक लागले. वाय पीपल आर गोईंग टू बेंगलोर. UC आसा, अपोलो आसा, ऑलरेडी बेळगावा केली आहा, मणिपाल आसा ती गोंय आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलां आसा ती साळगांवकर रिसर्च सेंटर बी आहा. लेट हिम रिप्लाय प्लीज. गोंयांत जी हॉस्पिटलां आसा पळय, चडशीं हॉस्पिटलां कॅटर टू द निड्स ऑफ कार्डियक पेशंट्स. यू हॅव टू एडमीट. विक्टर अपोलो वता खूब फाटी पेशंटांचे खबर आहे. चडश्यो केसीस आसता पळय सुपर स्पेशलिटीची बाबतींत, चडश्यो कार्डियाकाक वता, व्हायवसाकय कार्डियाकाक वता, हातूंकय वता. देर आर मेनी डिसिजीस नाव इट रिक्वायर स्पेशलायज. तशेंच तुका स्पेशलिटी ह्या हातूंत मेळना. आनी आजकाल थोड्या हॉस्पिटलांनी थोडे दोतोर स्पेशलिस्ट आसा. आतां तुका न्युरो सर्जरीची केस जाली, लोक लिलावतीक वता. देर आर वन ऑर टू डॉक्टर्स इन बॉम्बे. तुमकां खबर आसतलें मरे, तुमचे कोणी कॉन्स्टिट्युएन्सीतले पेशंट जाल्यार ते म्हणटा ना आमी लिलावती वता म्हणटा. इट इज अ फॅक्ट. आणि म्हणून अश्यो फॅसिलिटी जर गोंयांत मेळ्यो, दॅट वॉज द इंटेंशन. Your own feasibility report is very clear. Victor Apollo Hospital, 150 bed hospital of tertiary cardiac care, nephrology, orthopedics, urology. Lucy, 35 hospital bed, virus SMRC, Manipal Goa, Vrindavan Hospital. हे सगळे हाचे ताणें लिस्टूच दिला. लग्न थारय, पण व्हॉट इज द बेनिफीट टू द स्टेट? हे थारय, बंद कर, हे थारय. गोंयचो ती तितलो जागो, इतलो थारय तें. आनी नवरे आसतले नाल्यार गोंयचे गोंया भितर करुया. अरे वचपाक जाय. राज्य जर हेल्थी आसतलें जाल्यार प्रजे हेल्थी आसपाक जाय. प्रजेक त्रास पडपाक जायना. खंय बॉम्बे वच, बेंगलोर वच, गोंयच्या गोंयाक जर बरो ट्रिटमेंट मेळटा. आनी द इंटेंशन वॉज they were supposed to put the investment. Government was not putting up any investment. The company was to put the investment and put up an infrastructure there. Speaker sir, this is the last query. Last question. ऑब्जेक्शन आसा ते RFP चे हाजे खातीर, ताजे खातीर कितें टेक्निकल सांग ऑब्जेक्शन. एक्सपिरियन्साचे ते प्रश्न विचारला ते सांगित ना. तांकां मेडिसिन दितले काय बुलेट दितले? स्पीकर सर, म्हजें म्हणणें अशें आसा, हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक विचारलेलें एल्बिटाक मेडिकल क्षेत्रांतलो अनुभव कितलो आसा. कारण आमी एग्रीमेंटा प्रमाणे सगळ्यो मेडिक्लेम केसीस थंय धाडटात, मेडिकल रिइम्बर्समेंटाच्यो सगळ्यो केसीस थंय धाडटात. ज्या लोकांक ह्या क्षेत्रांतलो अनुभवूच ना अशा कडेन आमी गोंयकारांचें जीवन घालता काय कितें? बऱ्यो फॅसिलिटीज म्हणून सांगून गोंयकारांचेर प्रयोग करपाचो आसा काय कितें? गुळयो मेळटल्यो. तांकां कसलो अनुभव ना? कशें आसा
एल्बिट हें नांव कदाचित गोंयांत कोणा आयकल्लें नासतलें. म्हणजे भायर आतां फॉर एग्जाम्पल आतां आमी म्हणटात ओकाड हॉस्पिटल. पयर ओकाडाची 3 काय 4 बऱ्यांतली बरी हॉस्पिटलां सम अदर कंपनी हॅज टेकन ओवर जस्ट फ्यू मंथ्स बॅक. आनी अशें आतां खुबशे कंपनीज भायल्यान येवन इंडियेची हॉस्पिटल बरी मोठी घेतात, मॅनेज करतात. हे जातकच सायन जातकच शिवोलच्यानूय बशी वचपाक लागल्यो. एकच रिक्वेस्ट ताजेर थारय तें म्हणजे तें थाराय म्हणजे थांबय बंद कर. कारण हे हातून भितर हातून भितर थाराय म्हळ्यार तें थारय न्ही, थंय थारयलें आसतलें सगळें कितें थांबय. पण हे एक प्रायम लँड ही ती लँड आमी काडटात आनी दितात. एल्बिटाचेर व्हडलो विशय जाला, एल्बिटाचे भितरले सगळे घोटाळा आसा म्हणजे त्या वेळाचेर विशय जाल्लो. अजुनूय 18/12/2009 नंतर सुद्दां आमगेलें कांय फायनल जायना. जाय जाल्यार गोंयचे दोतोर सगळे एकठांय येवन काही हो विशय सॉल्व करपाक आतां तांकां तरी दियात. कितले कन्फ्युजन आशिल्लें तें सांगता. 22 जानेवारी 2010 रोजी ह्या आतां जे एल्बिटाक पळय जागो दिता त्या जाग्यार फावंडेशन स्टोन दवरलेले आहा. मुख्यमंत्री आशिल्ले, माननीय स्पिकर आशिल्ले आनी डेंटल हाचो ऑल इंडिया डेंटल कावन्सिलाचो चेअरमॅन आशिल्लो. तुमी काडून डेंटल हॉस्पिटलाचे एक्सपान्शनचो हे दवरलो ते फातर. आतां तो फातर खांद्यार घेवन भोंवतात जागो सोदीत डेंटलाक आनी हो फातराचो जागो काडलो आनी हाका घेवन उडयलो. म्हणजे कितलें कन्फ्युजन आशिल्लें डिपार्टमेंटान. खंय करप तो जागो आमच्या हातान आसा काय ना. त्या जाग्यार दुसरो प्रोजेक्ट त्याच गव्हर्मेंटाचो 27 कोटीचो प्रोजेक्ट त्याच जाग्यार फावंडेशन स्टोन घालतात आनी त्या जाग्यार आतां एल्बिट हाडूंक सोदतात. इतलें कुफुजो आशिल्लें. एवरीथींग हॅज बीन डन इन अ टोटल हरी without properly understanding the implication. That's why we are saying he should take a call on review of the project. I think we have discussed it enough. Last point. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यांक हांव एकूच विनंती करीन की एल्बिट न्हवरो आमकां नाका. आतां तेंकां तुमी सांगा की आतां आमकां प्रसाद जायना म्हणून. Mandovi Furniture's dining set, full upholstery sofa, teakwood sofa, wardrobe, bed and all your interior needs. We take all interior orders as per your requirements. Mandovi Furniture's opposite Comunidad Ghar near Azilo Hospital, Mapsa, Goa. एक सपन सोबीत घराचे आपले स्वतःचे माणकुले घर असते. जातून सोबीत सजयलो हॉल, मनाजोगतो बेडरूम, किचन हे प्रत्येकाचे हक्काचे सपन. पूण हे सपन पुराय करतलो कोण? काय नजो. तुमचे गोड सपन पुराय करपी एकच जागो आसा आनी तो म्हळ्यार प्रभू कन्स्ट्रक्शन. तुमच्या मनाजोगत्या घरा खातीर जरूर भेट दियात. 705 डेम्पो ट्रेड सेंटर, 7th फ्लोर, EDC कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा वा संपर्क करात या नंबराचेर 243-7142 वा 6641-440. होय, म्हापशातील एकमेव भव्य साडी शोरूम. जणू पारंपरिक आणि आधुनिक साड्यांचा खजाना. पारंपरिक पैठणी, गढवाल, कांजीवरम, वलकलम, बनारसी शालू बरोबरच फॅन्सी सिल्क साड्यांचा नजराणा. ब्रँडेड डिझायनर साड्या, नेट, टिश्यू, जरदोजी, हँडवर्क, बांधणी सोबत सलवार सूट्स, रेडीमेड सलवार, कुर्तीज, शरारा, वधूंसाठी खास आकर्षक पर्सेस. साडी शोरूमच्या दुनियेत काहीतरी नवीन आणि वेगळा आविष्कार घडवण्याचा प्रयत्न खास तुमच्यासाठी. अवश्य भेटा
स्वप्न साकारा. विशाखा सारीज नियर रॉयल फूड्स, ऑपोजिट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मोरोड, मापसा, गोवा. PPP आता. Mr. Speaker, sir, star question number 3B. Speaker, sir. सेटिंग झालें. Answer is as per cyclostat. Mr. Speaker, the government has transferred this land. What is the area of the land? Number one, because in that other annexure what I got is 7. There, I don't have a 7 farm, the area of this land. And secondly, no cost has been received since the transfer and land is between government department and transfer has been done as per government approval, as per government guideline. As such, cabinet approval was not required. Can you quote the business rule under which such transfer from one department to other department is allowed? Whether this file had come to the Chief Minister. What is the area of Chimbel Farm? What is the, whether the transfer has been vetted by Chief Minister? And under business rules, such transfers are allowed. Area is 45.40 hectares at Simla. Business rules. No, file has come to the Chief Minister. This file has come to the Chief Minister. I will have to ascertain. Might have come on. Mr. Speaker, sir, I am going through this, the land which is with the agriculture department. In 9 farms, the land is about 250 hectares. 2,50,000 square meter. And आता जी तुम्ही ठरवल्या दिवपाची, that is also 31,000, that's more than 3 hectares. So what is that health city which you want to bring there? Station, health city, magir station म्हणून आसा. I don't know what station. Health city, station, health infrastructure and health related activities in the area of 31,000 square. Speaker, sir. Health related infrastructure, Magadista, probably before LBIT was decided, there is a plan by the health department to have some infrastructure in that area. This land was transferred to the health department. If this super specialty hospital comes, then probably there may not be any need. You are not again giving a transparent answer. The whole problem starts when there is no transparency. When you are transferring such a prized, valued land in Panji area, in Chimbel. Mr. Speaker, sir, the very specific question comes whether Chief Minister, Finance Department, whether government department has agreed for the such transfer without any consideration. And what is that project which they have approved, so-called station? I only know railway station and I know other stations, but I don't know what is station. There is a comma, health city, comma, station, comma, health infrastructure. What is that station? What is health city? And what is the plan? Speaker, sir, I said that there is no project or anything approved in this land. The land was just transferred to the health department, that's all. स्पीकर सर पयर एग्रीकल्चरच्या डिमांडान एन्सर दिता आसतना आमकां सांगलें गेलें की थंय कसली तरी सोसायटी कामगारांची म्हणजे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटांतल्या किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या हांची कितें सोसायटी करपाचो केली अशी कितें तरी म्हणजे तें आतां मंत्री तोच जाग्यार ना म्हणून हांव विचारूंक सोदता की डज डिपार्टमेंट स्टँड बाय दॅट कारण आमकां हातून उत्तर वेगळें मेळ्ळां प्रत्यक्ष रिप्लायान. No, my second question is, a Chimbel farm bare ahat. Tumi Chimbel, if you go through annexures, Mr. Speaker, sir. No, let him answer. Then you go through the annexure. Machinery, एक brush cutter. कितली कार्यक्षमता पळया सरकाराची. How competent and efficient is government. In Duler farm in Mapsa, one brush cutter. Bush cutter. हांगा brush म्हणून येयला. ब्रश कटर आणि दुसरा पेडणे पळयात एक ट्रॅक्टर एक पॉवर टिलर एक
ब्रश कटर आणि पेडण्या ड्रायव्हर ना. फाटल्या हितून कोण कोण स्टाफ आहा तितून नांव आसा पळय, पेडण्या ड्रायव्हरूच ना. कितें जाल्ला तें समजना. बाकी काले फार्म इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट फार्म, कोडार फार्म, थंयसरूय एक पावर टिलर, 2 बुश कटर, एक ट्रॅक्टर. Because sir, see the far-flung area of Sangay, see the area of Pedne, see the area of Kande. There is no machinery only. आणि एक्सपेन्स पळया त्यांचो कितलो. एक कडेन एका फार्मार तर 71 फील्ड असिस्टंट आहा, फील्ड असिस्टंट 71. ते एला फार्म म्हणटा थंय 71. कितें करतात ते? तुम्ही आता पळय हेल्थ सिटी करता, हे सगळे PPP करात, बंद कराय, काय ना थंयसर. There is nothing. You want people to grow agriculture, you want to have demonstration, you want to have, there is not even machineries available in all this farm. Please go through this answer. 4 वर्ष झाले total agriculture department has been neglected. If there is no machinery, why people will come to your farms? तुम्ही चिंबेल हेल्थ सेक्टर करताय, सगळे PPP करा. तुमच्याकडे जायत ना न्हू, टाइम ना. I'm really shocked. I have never seen अशी दुर्दशा झाली ॲग्रिकल्चर सेक्टराची हांवें आयुश्यान पळोवंक ना. बिकॉज दिस इज टेल्स यू द नंबर ऑफ मशीन्स वीच आर वर्किंग. स्टाफ आसा 71, कोणे कडेन 40 आहा. आनी 10 सारख्या फार्मार 70 या 10 फार्म, एक ब्रश कटर, बुश कटर, ब्रश कटर हा सगळ्याक ब्रश मारपाचो नको, बुश कटर. सो कितें चल्लां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चल्लां काय ना चल्लां? कित्याक तुमी इतले पयशे घालता, हे करता ते करता, हे सगळे PPP करात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. दॅट इज वाय आय एम सेईंग that when you are transferring as a huge land of Chimbel to somebody, health infrastructure station may be wrong. Chief Minister is not telling me. I am again asking him whether this file has come to him, because the file has not gone to the cabinet. Cabinet doesn't know about it. At least Chief Minister should know. What is that station? What is that health infrastructure? What is that other thing which you are talking of? Health city. Kide? Speaker sir, as far as the machineries at the farms are concerned, these machineries which are shown in the farm are for the use only in those farms. Machineries required by the farmers or equipments required by the farmers are provided by mechanical cultivation office. आणि with respect to LR farmaचेर maximum activities LR farmaचेर चलतात आणि म्हणून थंय number of attendants are more at LR farm because maximum activities go there. Then you go to the income. If this machinery is for income, then you go to the annexure 4. LR farm. Income 11 लाख आणि 2,30,00,000 रुपये खर्च. आणि 71 भुरगे आहात ते काम करता, 71 भुरगे. कितें करतात ते? एका वर्साचो इन्कम 11 लाख, खर्च 2,29,000. आणि 10 फार्म 70 फार्म एकदम बरे असले त्याचं इन्कम 1,46,000. ते कामूच करिना कोण. नकळो 1,46,000 म्हणजे म्हयन्याक कितले पडले नकळो. आणि 30 लाख रुपये खर्च. कितें काले फार्म 17 लाख रुपये, खर्च 1,56,000. हे कितले ते भाशे जातले? तुम्ही एग्रीकल्चर सेक्टर जर बरो करूंक सोदता जाल्यार I am happy that Chief Minister is answering. He is getting all this information. Will the Chief Minister tell me what exactly he wants to plan about agricultural farm and agricultural output for the farmers? I think right now he has to take a decision on this very important issue. Speaker sir, the expenditure on the farms is always considered to be on the higher side, as most of the employees there were appointed on regular basis, having all privileges. The farms are mostly used for raising plantation material, testing new varieties, आणि नवे रिसर्च करपा खातीर ह्या फार्माचो यूज जाता. ताका लागून ते कमर्शियल प्रोडक्शन किंवा असलें कांय जायना त्या फार्माक. थंय चडसो यूज जाता म्हणजे बाकीचे पळय नवे वेरायटीज लॉन्च करपाक जाय. ते वेरायटीज थंय ट्राय केल्यो वता. दॅट इज द रिजन प्रोबेबली वाय income is less and expenditure is neglect. Research on PPP.
No, again I am asking same thing again. What is that station? What is that? Will Chief Minister at least, I think the file must have gone to him. And if there is under business rule, I can take anybody's land. वो आता Philip Neri water resources. I am a minister for some other department. Can I take his land? If I am in a same ministry, I can do my jugglery. But if I want to take government to government transfer, that is the question I am asking. Government to government transfer. I want to take land from sports city tomorrow. For if I become agriculture minister, I will take land from the sports city. Will the sports minister allow this? Or just because you have two departments, you can take one land from here, transfer another without a cabinet decision? Please quote the business rule. Procedures are being flouted. काय ना ते तर agriculture का बरं आम्ही केला? Because of land here, there is one more missed one step. It was with the corporation. The land was with horticulture corporation. You require one more step to get it back to the different department. Procedure, rules of business and run the government. कोणतरी एकटं सांगता म्हणून आपण करावे बरोबर नो. I am happy that you are answering this question. Please go through this whole system again. Yes, sir, I will check up, and if we have done anything wrong, we will rectify. Mandovi Furniture's dining set, full upholstery sofa, teakwood sofa, wardrobe, bed, and all your interior needs. We take all interior orders as per your requirements. Mandovi Furniture's opposite Comunidad Ghar near Azilo Hospital, Mapsa, Goa. एक सपन सोबीत घराचे आपले स्वतःचे माणकुले घर असते. जातून सोबीत सजयलो हॉल, मनाजोगतो बेडरूम, किचन हे प्रत्येकाचे हक्काचे सपन. पूण हे सपन पुराय करतलो कोण? काय नजो, तुमचे गोड सपन पुराय करपी एकच जागो आसा आणि तो म्हळ्यार प्रभू कन्स्ट्रक्शन. तुमच्या मनाजोगत्या घरा खातीर जरूर भेट दियात. 705 डेम्पो ट्रेड सेंटर, 7th फ्लोर, EDC कॉम्प्लेक्स, पाटो प्लाझा वा संपर्क करात या नंबराचेर 243-7142 वा 6641-440. होय, म्हापशातील एकमेव भव्य साडी शोरूम. जणू पारंपरिक आणि आधुनिक साड्यांचा खजाना. पारंपरिक पैठणी, गढवाल, कांजीवरम, वलकलम, बनारसी शालू बरोबरच फॅन्सी सिल्क साड्यांचा नजराणा. ब्रँडेड डिझायनर साड्या, नेट, टिश्यू, जरदोजी, हँडवर्क, बांधणी सोबत सलवार सूट्स, रेडीमेड सलवार, कुर्तीज, शरारा, वधूंसाठी खास आकर्षक पर्सेस. साडी शोरूमच्या दुनियेत काहीतरी नवीन आणि वेगळा आविष्कार घडवण्याचा प्रयत्न खास तुमच्यासाठी. अवश्य भेटा, स्वप्न साकारा. विशाखा सारीज नियर रॉयल फूड्स, ऑपोजिट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मोरोड, मापसा, गोवा. Speaker sir, star LQ number 4A. Answers for cycle star. Speaker sir, जो आसा तो संजय स्कूलच्या रिलेटेड आसा. स्पीकर सर, हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारलेलें की वेदर संजय स्कूल इज ट्रान्सफर्ड टू एड्युकेशन डिपार्टमेंट, if so, detail of the such transfer. सर म्हाका आन्सर येयला नो सर. जर नो सर आसा न्ही
जाल्यार स्पीकर सर म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर जे आसा हांकां विचारपाक जाय की ऑफिशियल गॅझेट नंबर ऑफिशियल गॅझेट 2 सप्टेंबर 2010 सिरीज 2 नंबर 23 हेज्या अंडर जर डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान हे गॅझेट कित्याक पब्लीश केलें? What gazette? गॅझेट तुम्ही केला. हांवें तुमकां सरळ सादो क्वेश्चन विचारलेलो की वेदर संजय स्कूल इज ट्रान्सफर टू एड्युकेशन डिपार्टमेंट इफ सो डिटेल ऑफ द सच ट्रान्सफर तुम्ही नो म्हटला. नो म्हटला हेजो अर्थ कितें म्हाका खबर ना, पण तुम्ही जे ऑफिशियल गॅझेट जे पब्लीश केला आनी जे मागीर सगळें कितें आसा भितर पळय ते तुम्ही नो म्हटला हेजो अर्थ कितें म्हाका ते काय समजूंक ना. Speaker sir, the Sanjay school was earlier run by Providorial. Now, since after there was a cabinet meeting and the Council of Ministers held on 29/6/2010 has taken a decision to transfer Sanjay School of Providia to an autonomous society. Now they have formed an autonomous body. Who has taken decision? The cabinet has taken a decision. So there is now it has been functioned under an autonomous body. स्पीकर सर, ऑटोनॉमस बॉडी सुद्धा खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर फंक्शन जावची पडटा न्ही. संजय स्कूल वॉज विथ प्रोव्हिजोरिया, ताजे कडचे काढले आणि ताजे कडे दिले. हांव नकळो. To us, they have formed a society, an autonomous. Okay, I understand. Yes. I understand very well what you are saying. Yes. The society is formed autonomous. No problem about it. Why education department has issued the notification? Who is education department to issue a notification in matter of Sanjay School when the property and everything was owned by Provisoria? Education department was only giving grants to Sanjay School. No, Speaker sir, ताणे जे सिरीज वाचला पळय हांकां कांयच खबर नासता. ताणे आतां जी पळय हे वाचल्या सिरीज 2 नंबर 23 2 सप्टेंबर 2010 Yes. Department of Education, Art and Culture, Directorate of Education Order number 3/43/0910 AED. Government is pleased to transfer Sanjay School to an autonomous society named Sanjay Center for Special Education, along with the assets and liabilities in order to create and provide. हांव सगळें वाचिना. शेवटी बरयला पणजी dated 26 August 2010. Dr. Salza Pinto, Director of Education and ex-officio Joint Secretary. This is a notification. No, regarding notification, I'll give you an answer. Any other question you can ask me? No, that is the same answer he is asking. Notification has been issued by Department of Education, and you said it has not been transferred to. It may be autonomous body. There are so many autonomous bodies. No, but he is replying to us for Goa State Published Pollution Control Board, which is by Act an autonomous body. But Sanjay School was not been run by Education Department. It was No, but then run by if it is not your property, why did you issue the notification? So I will तुझी just- जी प्रॉपर्टी ना ती दुसऱ्याक तू साइन केलो जाल्यार ताका कितें म्हणटात? Huh? म्हजी प्रॉपर्टी न्हय, हांवेन तुमकां विकली. दॅट इज कॉल्ड एज फ्रॉड. But तो है ना नो दे. ताणे विकून अरे तुवें तुजी प्रॉपर्टी आमकां विकली transfer करूंक नासतना नाय कशें जालें? नाही म्हाका त्या मंत्र्याकडे वळखून जाय. ताणे ताजी प्रॉपर्टी दिवच ना. हे भायल्या भायर डिस्पोज ऑफ दिलेले करता. हा प्रॉपर्टी आमकां. अरे हांव दाखय हे कितें? Sorry? कोण कोणाचें कितें करता कांयच कळना मरे. Then we are giving an autonomous body. No, but how do you issue the notification? It was transferred to education department. म्हणजे either you, if it is transferred, then please change the reply. Because you have said no, sir. I think we can. But I say you go through it and Yeah. reply us next week on this question. Yeah, I think because, this. sir, because let him check up the I will reply. details. Speaker sir, I will Let reply us to go for this this question in the reply next next in the next Last day in the last day of this. Okay. So let's start. Go to the next question. हे तुझी प्रॉपर्टी ताणे कशी घेतली? तुका खबरच ना? 5C. I see. Honorable Chief Minister. तुझी नजर फक्त नॅशनल घेतल्या साफ केलंय. स्पीकर सर, No cross talk, please. म्हजो प्रश्न आशिल्लो वेदर द हेल्थ डिपार्टमेंट इज अवेर टू एक्स्ट्रीमली पुअर कंडिशन ऑफ TB हॉस्पिटल क्वार्टर्स एट पंजीम. स्पीकर सर,
हे जे TB हॉस्पिटल जे आसा हे ताळीगांव मतदारसंघात येता आणि आमचे गोंयचे सगळे लोक मॅक्झिमम लोक जे दुयेंस जातात TB जातात ते थंय ट्रिटमेंटा येतात आणि अशे एका तेकोन हे क्वॉर्टर्स आसात जाल्यार हे क्वॉर्टर्सा संदर्भान जी दुरावस्था जाल्या क्वॉर्टर्सांची ती सरकारान मान्य केल्ली आसा सगळें टोटल कितें पळय घडलां हांगा ते क्वॉर्टर्साची तेणे मान्य केल्ली आसा आणि मुखाल्ले हातून तेणें म्हटलां की पेरियोडीक रिपेर्स आर बीइंग डन बाय द मेंटेनन्स डिव्हिजन ऑफ PWD. हांव एक माननीय मंत्र्याक हो प्रश्न विचारूंक पळयता की एकूण क्वॉर्टर्स कितले आनी गेले वर्सा तेजेर कितलो खर्च जालो. Speaker sir, this building is 40-year-old building and it has got lots of structural damages over a period of time. These quarters, it is a fact that these quarters are in urgent need of repairs. Though the maintenance is being done by PWD, I think there is a overall, these to entirely go for a proper new structure there. So that health department is examining. They are thinking of asking GSIDC to do the same. पण केन्ना करतले. Sufficient budgetary provision has also is being made in this budget itself. Okay. Speaker sir, माझो दुसरो प्रश्न आशिल्लो whether the department is aware that a huge pile of garbage is accumulated in the compound causing health nuisance of residents and the steps taken to keep the area clean. तर म्हाका उत्तर दिलां की इज accumulated in the compound. म्हणून माननीय मंत्री ते मान्य करतात की ते गार्बेज आसा म्हणून. ना ना ह्यूज गार्बेज म्हणटा नो ह्यूज गार्बेज म्हणटा पूण थंय गार्बेज आसा हे माननीय मंत्री मान्य करता जाल्यार हे संदर्भान माननीय मंत्र्यान थंय कितले फाटी इन्स्पेक्शन केलें ते पळोवपा लागून. हांव एक 2 वर्सां पयलीं थंय गेल्लो. म्हजो एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो कोण तरी आशिल्लो म्हणून ताजे खबरेक म्हणून गेल्लो तेन्ना पळयल्लें हांवें. ताजे फाटल्यान हांव पावना थंय. बट इफ देर इज एनीथींग आय विल आस्क देम इमिजिएटली. इनफॅक्ट I think we will ask them immediately to see that any garbage is there, it will be cleaned up. At least get the garbage removed, Honorable Chief Minister. की हे जे रिपेअर्स आसा ते तुम्ही टॉप प्रायोरिटीचे घेवचे म्हणून टॉप प्रायोरिटीचे कारण ती गरज आसा सगळे गोंयचे लोक थंय येतात म्हणून. Health Department has already issued a letter to the GSIDC for renovation of the entire TB hospital. Okay. It looks the hospital only has got TB. Exactly. And that too of severe nature. Yes. मातशें ते थंय GSIDC लाय थंय कोणाक लाय ते पळोवनूच रडपाक येता ते वतकूच. लोक वचपा भितात थंय. म्हाका एकलो पेशंट सदां फोन मारता सकाळ फुडें 7 वरांचेर. उदका ना. हांव वळखना ताका पूण तो फोन मारता. नाही थंय लोक खोबरी वचपा भितात पूण पेशंट भितर आसले जायत. सकाळ फुडें 7 वरांचेर पयर म्हाका एकल्यान फोन मारून उठयला. हांव खंय तरी आशिल्लो. तो म्हणटा आपल्याक सकाळी उदक येवना म्हणटा. पयर 5 हय म्हाका आयल्लो तुमचोच तो मडगांवचोच आयल्लो म्हजे कडेन. तो 5 कोटी दिल्या म्हणटा पळय ते मातशें फास्ट एक्टिवेट कर. दिल्या काय हांव नको पण एक्टिवेट फास्ट कर. Mandovi Furnitures, dining set, full upholstery sofa, teakwood sofa, wardrobe, bed, and all your interior needs. We take all interior orders as per your requirements. Mandovi Furnitures, opposite Comunidad Ghar, near Azilo Hospital, Mapsa, Goa. एक सपन सोबीत घराचे आपले स्वतःचे माणकुले घर असते. जातून सोबीत सजयलो हॉल मनाजोगतो बेडरूम किचन हे प्रत्येकाचे हक्काचे सपन. पूण हे सपन पुराय करतलो कोण? काय नजो तुमचे गोड सपन पुराय करपी एकच जागो आसा आनी तो म्हळ्यार प्रभू कन्स्ट्रक्शन.
मनाजोगत्या घरा खातीर जरूर भेट दियात. 705 डेम्पो ट्रेड सेंटर 7th फ्लोर EDC कॉम्प्लेक्स पाटो प्लाझा वा संपर्क करात या नंबराचेर 2437142 वा 66414440. होय, म्हापशातील एकमेव भव्य साडी शोरूम. जणू पारंपरिक आणि आधुनिक साड्यांचा खजाना. पारंपरिक पैठणी, गढवाल, कांजीवरम, वलकलम, बनारसी शालू बरोबरच फॅन्सी सिल्क साड्यांचा नजराणा. ब्रँडेड डिझायनर साड्या, नेट, टिश्यू, जर्दोजी, हँडवर्क, बांधणी सोबत सलवार सूट्स, रेडीमेड सलवार, कुर्तीज, शरारा, वधूंसाठी खास आकर्षक पर्सेस. साडी शोरूमच्या दुनियेत काहीतरी नवीन आणि वेगळा आविष्कार घडवण्याचा प्रयत्न खास तुमच्यासाठी. अवश्य भेटा स्वप्न साकारा. विशाखा सारीज नियर रॉयल फूड्स, ऑपोजिट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मोरोड, म्हापसा, गोवा. Question number 6B. Speaker sir, answer is as per cyclostyle. Question number F, serial number F. Whether the limit of per month will be revised upward in the view of price increase that has taken place and found to be inadequate. Speaker sir, no sir म्हटलं. म्हाका उगडास येता स्पीकर सर, ही जी स्कीम चालू जाल्ली डायलिसीस तेन्ना 2007 दयानंद नार्वेकर हेल्थ मिनिस्टर असले आणि तेन्ना हे जे पेशंट आहा डायलिसिसाक तेका मंथली 15,000 दिवचे अशें ठरलेलें. स्पीकर सर, म्हाजें म्हणणें इतकेंच आहा की 4 वर्सां म्हारगाय कांदो म्हाका दिसता 3 रुपया वरसून 70 रुपयाचेर पावून येयलो. जाल्यार ही जी हें आहा, ही जी स्कीम आहा पळय, हे वाडोवपाचें आहा काय कितें 15,000 वरसून? स्पीकर सर, त्या वेळार इंट्रोड्यूस केली ताका थोडो म्हजोय रोल आसा. ते म्हाका याद जाता त्या वेळाचेर आमचो मडगांवचो एक शाहीर आशिल्लो उल्हास बुयांव. ही वॉज सफरींग फ्रॉम this dialysis problem. He had called a meeting. म्हाका ताणें त्या मिटिंगेक आपयलो आनी सगळे डायलिसिसाचे पेशंट्स तांची परिस्थिती ताणें म्हाका तेन्ना सांगली कितें परिस्थिती आसा. तातूंत एक लक्षांत आयलें की खुबशे पेशंट हे प्रायवेट हॉस्पिटलांत तांकां घेवचे पडटाले बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स. सरकाराच्या हॉस्पिटलांनी जर डायलिसीस जो घेता ताका फुकट आसा, ताका पयशे घेवपाची गरज ना. हॉस्पिसीक फ्री ट्रिटमेंट आसा, GMCक फ्री ट्रिटमेंट आसा. आनी म्हणून जे पेशंट काही कॉम्प्लिकेशनाक लागून भायर घेताले, वचचे पडटाले कंपल्सरिली, तांचे खातीर हे रिएम्बर्समेंट केल्लो. आनी आमी म्हणिल्लें की किमान एक 5 डायलिसीस ह्यो ताका रिएम्बर्स, थोड्यांक विकांतल्यान एक घेवची पडटा, थोड्यांक 4 दिसांनी एक घेवची पडटाले. आनी तांकां हॉस्पिसेंत किंवा गव्हर्मेंटाच्या हातूंत स्पेशल ट्रिटमेंट दिवपाक डिफिकल्ट जातालो, कारण तांकां ते सगळे इक्विपमेंट सेपरेट आसपाक जाय, तांकां काही प्रमाणात ते मातशें हे सेपरेट आसपाक जाय. ते जायना आशिल्लें म्हणून ती स्कीम लॉन्च केल्ली. स्पीकर सर, आतां कितें जाल्यार थोडे जाण अशें लक्षांत येवपाक लागलां की थोडे जे गव्हर्मेंटाच्या हातूंत घेताले तेही आतां म्हणटा आपली कॉम्प्लिकेटेड तेही प्रायवेटान वचपाक लागल्या. दॅट इज द डिसएडवांटेज. गोवा मेडिकल कॉलेजीन बी अत्यंत चुकीची ट्रिटमेंट मेळटा, ते प्रायवेटान वचपाचें कारण आहा. 1-2 गोश्टी म्हाका दिसता. एक म्हणजे आमकां लिस्ट दिला पळय, ते आमी पेशंटाचे लिस्ट विचारलेले, आमकां हॉस्पिटलाचे लिस्ट दिला, फायल नंबर आनी हॉस्पिटल सांगला, ते एक. आनी दुसरो भाग जो आसा पळय ते आतां 4 वर्सां जावन गेली. पयशे कितें तरी वाडयता काय ना जे सर, एक डायलिसीस केली जाल्यार म्हज्या कोंतान 2,000 रुपया डायलिसिसाक खर्च येता. 2,000 आनी 6 ते 7 डायलिसीस पर मंथ ह्यो जावपाक शकतात 15,000 रिएम्बर्समेंट दिले जाल्यार. डायलिसीस म्हणटा 10-12 लागता ना. हांव म्हणजे आय एम जस्ट देर मे बी सम केसीस वीच, कारण ते अनलिमिटेड आसा. अशेय केसीस आसा
मनशाक प्रत्येक दिसा ऑफिसांत वचचे पयलीं तो डायलिसीस घेता आनी वता. अशे लोक आसा. बॉम्बे म्हजो एक आमीक आसा, तो तागे सकाळ फुडें तो घेता आनी वता. लिमीट वाडोवपाची विचारता. 4 वर्सां विल ट्राय टू Question hour is over. 4 वर्सां जाली स्पीकर. Question hour is over. We will try to लिमीट वाडूंक जाय. we will try to review. We will try to Shagnel Fernandez, move your condolence motion. we will try to re-examine. He was very hale and hearty, and this death comes as a shock to all of us. Speaker sir, he was a very good social worker in my constituency. He was a MLA for one term, and he has done a lot of good work in my constituency. Although we were opponents, even during the last elections, his wife contested against me. We have been quite good friends for a long time now. In fact, during his second term, when he was contesting, I worked against him. But we still maintain a good relationship. Much so that when his wife was contesting as a Zilla Panchayat member, I supported her. And during my time, my first election, he supported me. Because I remember him always with the youth. Burgangan Oitalo and all the youth of my constituency were with him. It was probably because of the parties that he was in that he didn't win. I convey my deepest sympathies to his family, his wife and his brothers, to also our friends. Thank you, Speaker sir. Anyone else to speak? मतदारसंघाचे MLA अग्नेल फर्नांडीस हांच्यांनी जो आज दुखवड्याचो ठराव हांगा मांडला त्या ठरावाक सपोर्ट करपाक हांव उबो आसा. स्पीकर सर, लेट श्रीकांत केशव मलीक, वय वर्षे अंदाजे 60. हे स्पीकर सर कळंगूट मतदारसंघाचे माजी आमदार, पेण पंचायतीचे माजी सरपंच, त्याच पद्धतीने ते जेन्ना आमदार म्हणून असले तेन्ना परवरी म्हणून PDA जाली, तेजे चेअरमॅन सुद्दां असले. आनी अशा कितकेशा सामाजीक क्षेत्रांत काम केल्ले एक बरे पर्सनॅलिटी असलेले श्रीकांत मळीक आमचे मित्र साधारणशे राती 10:30 ते 11च्या सुमाराक हे जग सोडून गेले. स्पीकर सर, आयच्या ह्या दिसा तेंचे फॅमिली जी आसा ती फॅमिलीक ईश्वरान हो जो येदो मोठो घटना घडल्या ताका सामोरे वचपाक तांकां देवान ध्येय दिवचें आनी तेंच्या आत्मांक शांती दिवची अशी म्हणून हांव तांकां हांगा श्रद्धांजली वाहीन. देव बरें करूं. श्रीकांत मळीक, एक्स MLA ऑफ द कलंगूट, हेंचे काल राती लेट निधन जाले. त्या टायमार श्रीकांत मळीक हे इज वन ऑफ द हँडसम MLA अशें हेंचें वर्णन त्या टायमार केलें वयतालें. पयसून एक आमचो नातेवाईक जरी नेक्स्ट टायम जरी आमदारकी हरलो तरी पण आयज पर्यंत पॉलिटिशन आसले. सरपंच, MLA, तेज्या उपरांत तेंची मिसेस झेडपी, अशा सगळ्या क्षेत्रांत, सामाजीक आसूं, राजकीय क्षेत्रांत आसूं, ह्या दोनूय क्षेत्रांत तेंच्यांनी शेवटच्या क्षणा पर्यंत आपलो टायम दिलो. तेन्ना ह्या ठरावाक पाठिंबा दिवन तांकां श्रद्धांजली व्हांवन मागीर दोन तासो पळयता. धन्यवाद. Agnel Fernandesan, a condolatory motion ह्या आयज ह्या श्रीकांत बाबाचेर हाडला ताजेर सपोर्ट करपाक हांव आयज हांगा उबो आसा. स्पीकर सर, बाब श्रीकांत मालीक हो जावन आसा एक एक्स MLA. हो आयज संवसारांतलो सोंपलो, पूण तेजें बरें काम जेन्ना तो MLA जालो तेन्ना म्हाका दिसता 1985
तो MLA असलो आणि जेन्ना तो MLA असलो तेन्ना ताणें आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन वा आपल्या सरावंडींग वा आख्ख्या गोंया बरें काम केल्लें स्पीकर सर. आनी जें बरें काम करून म्हाका इतलो सांगूंक शकता हांव बरें जेन्ना तो म्हाका मेवल्लो तेन्ना बरोच एक एक्टीव लोकांचें काम करपी, लोकांक बाराबर घेवन वचपी, बाराबर घेवन वचोन लोकांचे प्रश्न सॉल्व करपी, कोणाक रिक्वेस्ट करून तांचें काम करून घेवपी ही एक पद्दत ताका बरी आसली स्पीकर सर. पूण जेन्ना थोडेच वर्सां जालीं तो आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन तो आनी ताची घरकान्न आयज एक एक्झिक्युटीव कमिटी ह्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन ती आसली. आनी जेन्ना ह्या नॅशनल काँग्रेस पार्टीन जेन्ना येयल्या तेन्ना खरें तांचे येवजण्यो तांचे विचार खरेंच एक बरें आसले, बरें मुखार व्हरपाक बरे भाशेन काम करपाक. आयज तो संवसारान ना. तेणी जी बरीं कामां केल्लीं ती आयज आमच्या मदें आसा आनी आमच्या मदें, आमच्या मोतीन, आमच्या गांवान वा आमच्या हितून आयज तांची बरें उगडास करपाक आयज आमकां अशें दिसता. स्पीकर सर, जेन्ना तो आयज आमचे मदें ना तेन्ना हांव आनी म्हज्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ज्यांच्या नांवान हांव मागतां की देवा लागीं देवान ताका बरो स्वर्गराज दिवचो. देवान ताका एक बरें संवसारान जें काम केल्लें तें एक फावट तें ह्या संवसारान ना म्हणटकच ताका एक हें दिवचो. हें आयज म्हजी बुजवण ताचे घरकान्नीक, ताच्या भुरग्यांक, तांच्या सगल्यांक की हार्टफेल सिंपथी म्हणून हांव ताचे एक हें मानता की देवान ताका सदांच बरें कामाक फरें बरो लुगार ह्या संवसारान दिवचो. इतलें सांगून देव बरें करूं. सदस्य जेंचें निधन जालां ताच्या दुखवट्या संदर्भात आयिल्ल्या ठरावाचेर उलयता आसतना ते मूळ कुडणे गांवचे वेवसाया निमित्त पिळर्ण आयले. मूळ तांच्या कुटुंबाचो धंदो सॉमिल ह्याचेर आयले. पूण हांगा नवीन जाग्याचेर येवन हांगासरल्या जाग्याशी एडजस्ट करता आसतना भोंवतीच्या समाजा कडेन खऱ्या अर्थान एडजस्ट जाले, तांच्यात एकरूप जाले आनी हळू हळू तांच्या सहकार्यान सरपंच पद आनी फुडें आमदारकी मेळयली. अत्यंत तरूण काळांत थोड्यांकच आमदारकी मेळटा, ताका मेळ्ळी. आमचो दया नार्वेकार आसा तोय त्याच काळांतलो सादारणपणे. पण एक समजूतदार, लोभस, बरोबरच्यांक सांबाळणारो, सुस्वभावी अशी व्यक्ती आज हांव एक बऱ्यापैकी असलो सुस्वभावी मित्र हांव मुकलेलो आसा. ताच्या आत्म्याक शांती मेळची ह्या सभागृहाच्यो भावना त्याच्या कुटुंबियांक कळोवच्यो अशी हांव विनंती करतां. दयानंद नार्वेकर. सभापती करून मळीक फॅमिली जी आसा त्या ह्या भुरग्याच्या नेतृत्वा खालील ती फॅमिली ह्या भागान, बार्देश भागान स्थायीक जाल्या उपरांत खूप काम केलें तेंचेर. आनी बारीक घरांचो भुरगो कसो वयर शकता स्वकश्टाचेर हें उदाहरण म्हणजे श्रीकांत मळीक. अजुनूय तेंचे पणजे पेंटाचें दुकान आसा ज्या जाग्यार तेंचो वेव्हार चलता. सॉमील आसात पण त्या भायर हो मनीस व्हडलो जालोच ना केन्ना. म्हणजे जशें आमी राजकारणी मनीस केन्ना केन्ना व्हडले जाता राजकारणान येतकीर, श्रीकांत मळीक आसतलो तसोच उरलो शेवट पर्यंत. आनी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल अशें तेजें व्यक्तिमत्व आसलें. व्हडलेशे असेंब्लीन डिबेटीन वगैरे पार्ट घेवपी न्हू, पण खंयचोय जर एक मुद्दो घेतलो जाल्यार पोटतिडकीन तेजेर आवाज चडोवपी अशी तेजी स्मरणशक्ती म्हाका आसा. परंतु एक अत्यंत नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आमदार, एक अत्यंत ऑनेस्ट असो मनीस ह्या समाजासून आज गेलो. मग ते दुःख सभागृहाक जाता त्या दुःखान हांव सहभागी आसा आनी तेंच्या आत्म्याक शांती मेळोन तेंच्या कुटुंबियाक ते सांत्वन ह्या ठरावा जातले अशें हांव मानता. देव बरें करूं. आमचो एक माजी सहकारी हे आमकां सगळ्यांक
सोडून गेले. बाब श्रीकांत मळेकाक गेल्ले खूब वर्सां पासून हांव वळखतालो. अत्यंत डॅशिंग, डायनॅमीक असो एक त्या काळांतलो आमदार आनी सदांच कितेंय जर आसत जाल्यार सदांच मुखार रावपी असो बाब श्रीकांत मळी. म्हाका दिसता अत्यंत भुरगेपणांत, ताजें एज व्हडलें नाशिल्लें, अत्यंत भुरगेपणांत तो आमकां सोडून गेल्लो आसा. ताज्या घरच्यांच्या ह्या दुख्खांत आमी सगळे सहभागी आसा. The bereaved family, particularly a person whom we knew so well, the sentiments of the house will be conveyed to his family, and as a mark of respect, let us observe 1 minute's silence in his memory. Please sit down. Move to the private members' resolutions. Dayanand Narvekar, move your resolution. I beg to move that this House unanimously resolves that the government to start LA proceeding for proposed PHC center at Porori or to set up the same in available government land at Porori, Penna the बारीक 2 मिनटात येतात. मिस्टर स्पीकर सर, आता परवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही नवीन कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली आणि ही साधारण डिक्लेअर जाल्या 3 वर्सां आदी. 2007-2008च्या बजेटीन परवरी हेल्थ सेंटर जावचो हो गव्हर्मेंटाचो डिसिजन डिक्लेअर केल्लो आणि हेजी अत्यंत गरज आसा. कारण आयज परवरच्या लोकांक हळदोण्या भागान वयचें पडटा. तेंचे ज्यो प्रायमरी निड्स आहा, म्हणजे इवन सर्टिफिकेट जर घेतले तर तांकां परवरी वयचें पडटा. बिल्डींग प्लॅन एप्रूव करपाक परवरी वयचें पडटा, हांगा हळदोण्या वयचें पडटा. वॉटर कनेक्शन घेवपाक हळदोण्या वयचें पडटा. खंयचेय जे बारीक काम जे आसा, सुकूर, साल्वादोर धुमून, पेन्ना ते फ्रांस, तशेंच शेजारच्या भागांचे लोक ह्या हेल्थ सेंटर जे खूब पयस आहा, म्हणजे आमच्या हळदोणचें हेल्थ सेंटर एक दुसऱ्याच जाग्यार आसा. परवरचो मनीस कसो पावता तेजेर जर विचार करशीत जाल्यार तो मनीस पावूच शकना. थंय एक तर म्हापशा वयचो पडटा, म्हापशेसून हळदोण्या वयचो पडटा आनी हळदोण्या वयतलो जाल्यार ती कारोणाची गाडी घेवन वयची पडटा किंवा पोमुर्फेची गाडी वयची पडटा. दुसऱ्या सायडीक पोमुर्फे जर गेलो, पोमुर्फेसून ताका येवचो पडटा. म्हणजे त्रास तेंचे जाता. ते त्रासा खातीर जागो पासून सेटल जाल्लो परवरी भागान. त्याचो प्लॅन रेडी आसा. नॅशनल हायवेचो सेटबॅक रिलॅक्सेशन ताका मेळ्ळें आसा आनी इतले जावन हो जागो उरला. हांवें आतां पयर म्हाका एका रिप्लायन दिलें की गव्हर्मेंटान लँड एक्विजिशन प्रोसिडिंगाक पयशे भरल्या म्हणून. बरी गोश्ट आसा, पूण जाता जाल्यार ह्या आमच्या टर्मान तेजे फावंडेशन स्टोन जावचें. आनी जर तुमकां अडचणी आसा जाल्यार हांव सजेस्ट करता, एक बरो जागो गव्हर्मेंटा कडेन आहा नॅशनल हायवेचेर, रायट इन द टिचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आसा, तेज्या फुडल्यान जी जमीन आहा थंय 15,000 मिटर जागो गव्हर्मेंटान, भंय दिसता सांगपाक डिपार्टमेंटाचें नांव, पूण 15,000 मिटर जागो, हांव नकळो ते कळ्ळा जाल्यार कोणाक, 15,000 डिपार्टमेंटाचो जागो थंय सर्कल घालून आसा. So perhaps that land can be also used. It is a central place. So I want government to immediately set up primary health center in new Porvorim constituency so that people in this area will be enjoying the benefit of whatever is due to them under Porvorim Health Center. I absolutely agree that Porvorim requires a health center, and in fact efforts are being made by the government to acquire this land and locate it there. But we will see that the work starts in this year itself. We will try to take
as early as possible. If the land is, there is difficulty in getting the land, then we will think of even identifying some government. But I assure the honorable member that we will try to lay the foundation stone as early as possible. चीफ मिनिस्टर 6 महिने फायल ते रेव्हेन्यू सेक्शनान उरता. तुमकां हांवें फाटीं सांगलेलें ते हळदोण्या कोरदिया ब्रिजाची फायल बायपास रोडाची 6 महिने उरलेली रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. तशें जालें जाल्यार हे फाउंडेशन स्टोन घालूंक जावचो ना. You please monitor this because this is a new constituency which requires these facilities very badly. Speaker sir, I will see that this is cleared as fast as possible. But this is a small plot of land, not a big. Is it your pleasure to withdraw the resolution? Yes, it's my pleasure to withdraw the resolution. Those against will say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn by leave of the House. Now, Shri Damu Naik, move your resolution. Speaker, this House unanimously resolves that income ceiling limit for being eligible to medical facility to be enhanced from 1.5 lakhs to 2.5 lakhs with effect from financial year 2010-11. Speaker sir, सरकारांनी मेडिक्लेमाची फॅसिलिटी दिवपाक लागून एक बरी स्कीम गेल्या टायमार केल्ली आसा आणि अनेक लोक कोणा हार्टाक अटॅक येता, कोण कॅमोथेरपी करता म्हणत किंवा हाजे बायपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी कितेंय करतात, तांकां ह्या सगळ्या स्किमीचो लाभ जाता. पण प्रॉब्लेम कितें जाला की ज्या वेळाचेर ते मामलेदारा कडेन वचून सगळे फॉर्मेलिटीज सगळे कंप्लीट करता, हे हाडटात, जाचे एन्युअल इन्कम आसा पळय न्ही ते 1.5 लाख जाचे आसा ताका ती बेनिफीट मेळटा आणि जांकां जे 1.5चे मातशे सुद्दां एबाव आसा तांकां मेळना. आतां कितें जालां, 6th पे जाल्ल्या कारणान अनेकांचे हें सुदारलां, ते बाकीचे आपले गव्हर्मेंट हातूंतल्यान बीन लाभ घेतात. पण प्रायवेट हातून पळय जे लोक आसात, जे जांकां दुसरो सोर्स येना, त्या लोकांचे खंयच्यान बारीक बारीक इन्कम वर्साक 1.5 लाख जाता. बरे एकल्याचे समजा कोणाचे जर इन्कम 1,55,000 जाता, कोणाचे 1,60,000 जाता वर्साचे, ताका इन्कमूच वर्साचे पयलीं 1.5 ते 2 लाख रुपया आसा ताजें इन्कम. ताजे इयरली इन्कम आसा तेंच 1.5 लाख आसा. आणि मेडिक्लेमाचे फॅसिलिटी जर तो अवेल करतलो हार्टाक लागून, एक बरी स्कीम आसा, जाचे वर्साचेच इन्कम 1.5 लाख क्रॉस जाल्ले आसा, 1,60,000 किंवा 1,70,000, तो ते मेडिक्लेमाक 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया कशें फारीक करतलो. पूण ताणें कोणा कोणाकडे रिणां काडून कशें तरी मेडिक्लेम फॅसिलिटी अवेल केल्ली आसा. जाचे इन्कम क्रॉस जाल्लें आसा 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया आसा, तांकां एक तुमी कन्सिडर करना, कारण तो त्या इन्कम स्लॅबान पडटा, बरें आसा. इवन सेंट्रल गव्हर्मेंटान सुद्दां आतां युनियन बजेटान भितर सुद्दां इन्कम टॅक्साचो स्लॅब वाडयलो. त्याच बरोबर हळू हळू स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाडटना सुद्दां कोणाचे धंदो वाडल्या कारणान इल्लो एक कंपोनंट वाडटा. पण जाचे 1.60 जाला 1.70 जाला ताका हे मेडिक्लेमाचे बेनिफीट मेळना. ज्यो हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन फायली पडून आसात, म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटान तशे हेल्थ डिपार्टमेंटाक हे दिवचे, डायरेक्शन्स दिवचे की जांकां 1.5 लॅक्स टू 2.5 लॅक्साचे भितर समजा ज्यो ज्यो कितें मेडिक्लेमाचे अर्ज फाटले केल्ले आसात, ऑलरेडी केल्यात ते, आनी जांचे पडून आसात जाल्यार ते तांच्यांनी करपाक जाय. सो आयज हेल्थाचे आनी फायनान्स दोनी चीफ मिनिस्टर सांबाळटात, तेन्ना चीफ मिनिस्टरान हाजेर ह्या सगळ्या लोकां खातीर बेनिफीट दिवपा लागून हें करचें. खऱ्या अर्थान ते लोकांक फॉल्स सर्टिफिकेट दिवपा पडटा, ते बंद जातल्यो. स्पीकर सर, सगळ्यांचे 1.5 मायज आसता, पूण तरी आसतना सर्टिफिकेट एक्वायर करता. स्पीकर सर, म्हाका हाजेर एकूच मुद्दो सांगपाचो. स्वर्ण जयंती आरोग्य विमा योजना अशें कितें तरी हाडूंक सोदता, युनिवर्सल मेडिक्लेम. ताका उत्पन्नाची मर्यादा ना. म्हणजे हांव 60,000चे जर तूं बेनिफीट घेतलो आनी बारीक मोठें कितें करूंक जाय जाल्यार म्हाका टॅक्निकली उत्पन्नाची मर्यादा ना. म्हजें म्हणणें आहा की 2, एक तरी मेडिक्लेमाचें हें वाडोवचें. ऑल्टरनेटिवली इवन टर्शरी केअर त्याच योजनेच्या हाका एनेक्शन म्हणून हाडूं येता. कशी हाडपाची बी ती विचार करूं येता. You can make it a part. Those who want to get benefit under this scheme, तांकां इतले एडिशनल पयशे भरचे पडटले. थोडेशे उत्पन्न गव्हर्मेंटाकूय येतले इन्शुरन्स टायप, आनी मेडिक्लेम स्किमीनूय चड लोकांक कवरेज मेळूंक शकता. इट कॅन बी 75% प्रिमियम वील बी पेड फॉर मेडिक्लेम बाय गव्हर्मेंट, 25% यू हॅव टू पे. अमक्या इन्कम लिमिटाच्या वयल्या लोकांक अमक्या पर्यंत फ्री दवरा किंवा 5% दवरा, 2% दवरा किंवा 0 दवरा जाय जाल्यार. वयल्या लोकांक तांच्यान जर तूं रेग्युलरली भरीत वचत ते दर वर्सा
जाल्यार तांकां बेनिफीट मेळटलें अशें कितें तरी वर्कआउट करूं येता. आसा आमच्या गांवांतल्यो अनेक केसी ज्यो आसात. ना न्यू पॉइंट कितें आहा जाल्यार तेणे ना कितें जाता हांगसरल्यान न्यू पॉइंट कितें आहा जाल्यार सांग तेच रिपीट करनाका. ताका लागून सांगता काही फॅक्टरीनी पळय आसा ते 1.5 लाख म्हणजे तांकां पगार इतलो कमी आसा म्हणजे 1.5 लाख तांकां सहज जाता आनी तांकां ग्रोस सॅलरी जी आसा ती कोणाक 5,000 मेळटा, नेट सॅलरी 7,000 मेळटा आनी जेन्ना हांगसरल्यान लेटर घेवन ते केएलई वतात थंयच्यान मागीर कोटेशन घेवन वयले पयशां खातीर परत डिपार्टमेंटान येवचें पडटा आनी मुखाल्ल्या पयशांची तजवीज करची पडटा. तो पर्यंत तेजें ऑपरेशन जायना, दोतोर तयार आसनात कारण लिमीट आसा ते 1.50 आसा आनी म्हणून म्हजी मागणी आसा की हे लिमीट जें आसा हे 2.5 जावंक जाय आनी जेणे करून आतां म्हाजे मांडवी पिलेट्साचे लोक आयले, संजीवनीचे लोक आयले जावं इतर जे कोण सादे मनीस आसात ते आयले आसात कंपनीन काम करपी ते लोकांक हे 2.5 मोठो दिलासो मेळटलो आनी म्हणून म्हजी मागणी आसा की हे 2.5 जावंक जाय. 1.5 तेन्ना above 1.5 up to 3 lakhs power was given to the health minister as special cases and lot of files were being cleared in those days and for bone marrow transplant it was up to 8 lakhs rupees and we have also cleared number of cases up to 8 lakhs without any problem. आता 2005 आम्ही 2011 पावले, आता 5 वर्सां जावन गेली. प्रत्येक जणाचा साधारण एव्हरेज 3 लाख रुपयापर्यंत येता. काल पासून माझ्याकडे तो एक येयला तेका हांवें हेल्थ मिनिस्टराक चीट दिला. माझ्या टायमार स्कीम जाल्ली ती 1.5 विथ द परमिशन ऑफ गव्हर्नमेंट इट कॅन गो अप टू 3 lakhs rupees and it has been done. I can show you number of cases. Is going on a wrong line. This limit is only regarding income we are talking. No, that is okay. इन्कम आणि हे को रिलेट जाता न्हू. उलयता तर खर्च बरोबर आहा. वाडोवंक जाय तो वाडोवंक येता ती आसा पावर. ते वाडोवंक जाय आनी हें वाडोवंक जाय. हे 1.5 लाख आसा ते हांव तितून ते क्लब करता. इन्कम लिमिट आहा. हांवें एज ऑफ रायट तुम्ही आता हे वाडयतलेच न्हू. एज ऑफ रायट 3 लाख रुपयापर्यंत लोकांक मेडिक्लेम दियात एज ऑफ रायट आनी तेजेर वयर आसा जाल्यार मिनिस्टराक ते पावर दियात. सो हो म्हाजो नवीन हे आसा जो तितूर नासलो तरी तुमचे जशें इन्कम वाडटले तशें हांगा परत पयशे कमी जातले लोकांक. सो देडाचे हे तुमी अडेच करता बरें आसा. ते देडाचे तेज्या बरोबर 3 ऑफिशियली करा. ती फायल आनी मिनिस्टरा कडेन वचपाक नाका, 2 म्हयने वचपाक नाका, 3 म्हयने. इट हॅज टू बी को रिलेटेड की लोकांक खबर जाय की हे 3 लाख. आनी हांव तुका नांवां सांगता व्हडल्या वेपाऱ्यांची पूण हांव ती डिस्क्लोज करिना. ज्या लोकांनी अशी सर्टिफिकेटां घेवन मेडिक्लेम घेतल्या दॅट इज ऑल्सो बॅड. बट लेट अस मेक वन कॉन्क्रीट 2.5 lakh maximum up to 3 lakhs rupees and finish it off. I support this resolution. Actually, this Mediclaim scheme, we are revisiting the entire scheme. Scheme हाडटा आसतना एक इंटेंशन दोळे मुखार धरून स्कीम हाडिल्ली. लिमीट त्या वेळाचेर ठरयल्यो. आज हांगा हावसांत मेंबर्स म्हणटा त्या कदाचित ह्यो लिमिट्स रिवायज करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर ही स्कीम हाडटा आसतना काही गायडलायन्स घाल्ल्यो स्पीकर सर. गायडलायन्स स्ट्रिक्ट गायडलायन्स आशिल्ल्यो त्यो. पयलीं हॉल्तां वचपाक जाय, लेटर घेवपाक जाय, जीएमसीक वचपाक जाय, थंय लेटर घेवपाक जाय आनी मागीरच तुवें तें लेटर घेवन ज्या जाग्यार तुका करपाचें आसा थंय वचपाक जाय. लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स नोटिफाय केल्ली आशिल्ली. पूण अशें लक्षांत अशें येता उठसूट प्रत्येक जाण हालीं एक अशें जावपाक लागलां की प्रत्येक जाण वता आपल्याक जाय तें करून येता आनी मागीर रिएम्बर्समेंटाक सबमीट करता आनी मागीर आमचे कडेन येता आनी आमकां म्हणटा इमर्जन्सी जाली आपल्याक मातशें हेल्प कर. दिस मस्ट बी हॅपनिंग टू ऑल द MLAs. करेक्ट. आनी मागीर आमच्या मुखार उपाय नासता की आमी म्हणटा बाबा काकुटाची तांणी इतले पयशे मोडल्या. मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन काडटा. खंय तरी कोण एअर कंडिशन रूमार राविल्लो आसता तो म्हणटा इफ यू कॅन एफोर्ड एअर कंडिशन रूम देन वाय इज क्लिनिंग अंडर मेडिक्लेम अशे प्रश्न येतात. आनी म्हणून इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलायन दीस आय हॅड कॉल्ड फॉर ऑल द डिटेल्स. आनी म्हज्या लक्षांत आयलें की आतां अशें जावपाक लागलां की काही हॉस्पिटलांनी मायनर सुद्दां जर कितें आसत ते सारके 1.5 लाखाचेर व्हरता आनी 1.5 लाखाचेर काबार करता सारकें. म्हणजे अशें जावपाक लागलां. सो आय थिंक वी हॅव टू बेसिकली ट्राय टू वर्क आउट अ प्रॉपर स्कीम. आणि दॅट इज वाय आय हॅव गिवन डायरेक्शन्स probably in this month we will work out with a foolproof methodology. I will take some of you into also confidence. We can discuss if there are some things to be added so that number one genuine मनशाक मेळपाक जाय सारकें ताचेर इनजस्टीस जावपाक जायना.
जो मनीस खरो गरजेचो आसा ताका हाजे कडेन ताजे कडेन भोंवपाक वचपाक मेळना. आज जाला कशें की जाका पॉलिटिकल क्लाउड ना किंवा जाचे बाबड्याचे कोण हे ना ताका बाबड्याक पावटीचेर पावटी मारचे पडटा, ताका कोण विचारना. आनी जाचो पॉलिटिकल क्लाउड आहा, जाका आमदार आसा, कोण मंत्री आसा, तो इमिजिएटली प्रेशर घालून करून घेता. ही परिस्थिती जावपाक जायना. आनी म्हणून नवी स्कीम आमी रिविजीट करून करता आसतना इन्कम स्लॅब त्याच बरोबर लिमीट. अरे एक 2-3 हॉस्पिटलां आसात. हांव बॉम्बे हांगा हांव बेंगलोर गेल्लो स्पीकर सर एकदां. बेंगलोर एक वन ऑफ द फेमस कार्डिओलॉजी हॉस्पिटल आहा, नारायण हृदयालय म्हणून. कोणी आयकलां जाल्यार हांव नको. नारायण हृदयालय म्हणून डॉक्टर देवी शेट्टी. He is considered as the pioneer in cardiac, म्हणजे cheapest treatment जर खंय हिंदुस्थानात मेळटा जाल्यार ते म्हणटात नारायण हृदयालय अशें एक थंय आसा. आनी थंय हांव गेल्लो आसतना ताणें म्हाका तांगेली सिस्टीम दाखयली, हाव इट वर्क्स. थंय तुका जे बाकीचे पळय करता ताजे कितलेशे पटीन कमी हातूंत भितर ताजे थंय रेट्स आसता. आनी म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी वी हॅव टू सी गव्हर्मेंटाचेर फायनान्शियल बर्डन बेश्टे जावपाक जायना. सामान्य मनशाक इनजस्टीस जावपाक जायना, ताका भोंवपाक पडपाक जायना. हे सगळें लक्षांत दवरून वी वील कम आउट विथ ए फूल प्रूफ मेडिक्लेम स्कीम बाय रिवायझिंग ऑल द एक्झिस्टिंग रेट्स. आय एश्युअर द हाऊस that we will take some of you also into confidence before finalizing the scheme. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी परत रॉंग जे सांगलें ते सगळें मान्य आसा, ते सगळें करूंक जाय. कोणें मिसयूज केलो ताका मिसयूज करूंक दिवंक जायना. त्या खातीर भितर हे कॉस्ट ऑफ एक्सपेन्सीस बी सगळ्यो हे करूंक जाय. हे जे रिजोल्युशन आहा ते एकूच गजालीचें आहा, सिंपल पॉयंट. द इनकम लिमीट for becoming eligible to Mediclaim has to be increased from 1.5 to 2.5. And the logic is very simple. We are not talking about how much expenses, whether the expenses is wrongly used, whether procedure is not followed, those you tighten. पण सगळे करून जर तू 1.5 लाखच उत्पन्न दवरले जाल्यार जे गेल्या 5 वर्सांमुळे इन्फ्लेशनामुळे लोकांचे उत्पन्न वाढला ताज्या बरोबर मॅचिंग उरना. 1 minute. Honorable Leader of Opposition. Under House be extended by 15 more minutes. Those in favor will say aye. Those against will say no. Ayes have it, ayes have it. It stands extended by 15 more minutes. Please continue. Speaker sir, I agree in principle to this suggestion. But since we have already drafted this, we will try to incorporate. Why 2.5? Whether it is 3, we can make it 3 also. Let us deliberate, discuss. कारण कशें आसा, आज घोव बायलां दोगांय जाणां पगार घेतात. हांव नॉर्मल सांगता, खंय घोव बायलां जोडटात दोगांचे आज पगार म्हणजे दे मे नॉट बी रीच, पण 20-25 हजार समज दोगांचो मेळून 30,000 पगार जाता जाल्यार इन्कम तुजे 3 लाख जाता. अशी परिस्थिती आहा. अँड दे कॅनॉट एफोर्ड, म्हणजे तांकां सुद्दां मिडल क्लास कॅनॉट एफोर्ड. आमी सदांच विचार करता आसतना बारीक मनशाचोच करतात. मिडल क्लास ऑल्सो कॅनॉट एफोर्ड हेल्थ this today. And so that is why while designing this scheme, income limit, let us think of even middle class so that we can cover the middle class. So I will discuss this and we will, in this month itself, we will come out. न्ही हांव रेजोल्युशन गेल्या वर्साचे हांवें फायनान्शियल 2010-11 म्हणून बरयलें, कित्याक गेल्या वर्साचे अर्ज पडून आसात. आनी खरेंच गरीब ते, म्हणजे हांव थकलो मिनिस्टरा कडेन फोन करून थकलो, हेल्थ मिनिस्टर आपले आमचो सेक्रेटरी कडेन केले, डायरेक्टरा कडेन फोन केले, तांची चूक ना. तांकां समजा जर एकदां जर समजा सरकार कडल्यान फक्त इतलेंच कळ्ळें की बाबा की इवन हे सुद्दां तुमी विचार कन्सिडर करतले, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पण तुमी आतां स्कीम करतले आनी तातूंत स्कीम केले बरें. म्हाका म्हजो प्रश्न आसा, कितें 1.5 लाखाची जर तुमी जर 2.5 लाख करता किंवा 3 लाख करता वॉटेवर, की 2010-11च्योय केसी तुमी कन्सिडर करतले, म्हाका इतलें जाय. कारण खरेंच आसात, जेन्युइन आसात कोपरेंतल्यान आनी कोणाले हाजे पयशे घेतल्यात, म्हयन्याक 4-4 रुपया 3-3 रुपयांनी इंट्रस्ट फारीक करतात, रडटात घरा कडेन येवन. आमी आमचे काडून जे मानधन कितें मेळटात पळय न्ही ते चेक दिवन जाले सोंपले, पण तांचे नांवां सुद्दां दिल्लीं आसा तांचे कडेन. पण जालां कशें, आतां फायनान्शियल इयर सोंपलें, आयच्यान नवें फायनान्शियल इयर लागलें म्हणटाले तुमी, आनी ती नवी एप्लिकेबल करता. फाटल्यो दिल्ल्यो केशी कोणें नव्यो हाडच्यो न्ही, पण फाटल्यो ज्यो दिल्ल्यो केशी पेंडींग उरल्यात त्यो तातूंतले भितरल्यो कन्सिडर करतले. स्पीकर सर, आनी सरकाराचें कर्तव्य आसता आपल्या प्रजेचे आरोग्या खातीर गरज पडली जाल्यार कितें रिलॅक्सेशन दिवपाचें. And that is why once we come out with this, if there are some genuine cases, we have always shown
I have gone out of the way to sanction many cases, such type of cases, out of the way, overruling everybody, because I have seen the condition of the patient, condition of the family, and we will try to consider such type of cases if they are genuine and they are really deserving. I request the honorable member to withdraw the. म्हळ्यार तुम्ही जेन्युइन म्हळ्यार म्हाका परत म्हणजे खरे केस आहेत बेस्ट मॅनिप्युलेशन केलं ना 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 ते ओके तो लेट अकाउंट डिपार्टमेंट कम आउट विथ द देअर एक्सरसाइज म्हणजे तातूंत कितें ताणें वाडयल्या एसी रूमान काडलं समजा रावला 1000 कट कर आनी वडय पण ताणें जेन्ना पळय समजा एक 3 लाख रुपया खर्च केले आनी तुमी कर्टेल करून 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 अकाउंटिंग करून सुद्दां इफ इट इज कमिंग थ्रू टू 1 लाख रुपया दियात पण तांकां तितलो तरी आधार बाकीचे आमी खंयचे कितें करतात पण त्यो केसी ज्यो हांवें उलयल्या त्यो केसीस गेल्या वर्साच्यो फायनान्शियल वर्साच्यो पेंडींग आसा ओन्ली हाका लागून ओन्ली शब्द घातला हांवें ओन्ली एलिजिबल जे क्रायटेरिया 1.5 लाख आसा त्यो उलयता हांव त्यो जर तुमी 1.5 to 2.5 हाजे भितर धरतले 1.5 to 2.5 हांव परत एकदां अंडरलायन करता 1.5 lakh to 2.5 और तुमी वाडोवन 3 लाख करता तुमचे ते म्हणजे जर तुमी तितले मॅग्निमियस आसात आनी तातूंत जर तुमी जर ते करतात 1.5 to 3 lakh वेरी इनफ पण तुमी ते कन्सिडर करतले म्हणटा जाल्यार हांव म्हाका एश्युरन्साचेर लेटर करता पण तुमी म्हाका ते सांगात की गेल्या वर्साचे ते जेन्युइन केसीस वॉट तुम्ही म्हणतात त्यो इनकम क्रायटेरिया सिलिंग लिमिट च्या बाबतीत गव्हर्नमेंट इज सेन्सिटिव्ह वी हॅव रिलॅक्स्ड मेनी टाइम्स मेनी रूल्स मेनी रेग्युलेशन आता एसीचे रूम म्हणटा पळय कदाचित गरज म्हणून एसीक दवरचे पडटा एक फाटी पेशंटाक यू कॅनॉट कीप इन द वार्ड दोतोर म्हणटा एसीकच दवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते सांगतात ते प्रमाणे आणि म्हाकाय माहिती आहा प्रमाणे ओल्ड केसीस पेंडिंग आहा पेमेंट करनासतना हे एलिजिबिलिटी लागून आणि ते लोकांनी भांगार सुद्धा गाण धरून आपल्या हॉस्पिटलान गेल्ले आसा दॅट इज द प्रॉब्लेम I have some cases even in my constituency. Yeah, everybody has. Even they come to us every now and then. Once this new scheme is done, we will take up those cases which have remained pending just because of this, but they should be genuine. That's all. So in resolution? Yes, it's my pleasure. In lieu with the assurance given by the Honorable Chief Minister that eligibility for Mediclaim 1.5 to 3 lakh considering, I am withdrawing my... Question is that those in favor will say aye, those against will say no, ayes have it, the resolution stands withdrawn. Shall we go to and finish the resolutions before breaking for lunch? Or... okay, after lunch? It will take at least 10 minutes to explain. It is a lot of complication. Because sir, it requires health department, education department to consider that resolution. Yeah, it will go beyond 1:30. Then it will go. The next resolution is not only education. Though he monitors the CET, health department is equally having role because there are long-term implications on the resolution. Okay, then still. Fourth cannot come actually. The House has already decided. But House has already decided on that issue yesterday. So we'll reply to that same decision. Speaker sir, the fourth, as far as 3 and 5, because as far as 3 and 5 are concerned, they will come. The fourth resolution just yesterday we have discussed in detail. Cannot come as per the rules of the House. It is repetitive, so I cannot allow that resolution Anything to come. discussed in the House conclusively cannot be discussed again. There is a very clear rule. If you want, I will cite the exact rule. Speaker, sir. Point of order, Chair. The answer will be the Speaker, sir, what we discussed yesterday, but it cannot what we discussed yesterday is different. It cannot be discussed. What is substantially discussed cannot be discussed again now. You cannot waste the time of the House on the same issues again. I think we'll take the third resolution, or what do you want to do? I think we'll take only the fifth resolution. Speaker, sir, you're not allowing my this. Third one, I will require at least 20-25 minutes. See, one thing I want to mention here, rules of the House are very clear. And just yesterday we have discussed in detail, the government has given the reply. So on the same subject, I'm afraid that resolution cannot be considered for discussion. No, Speaker, sir, government has said they're going to take people education in consultation and frame the rules. So still there is this for time for discussion. Government has not finalized.
You're going to come out with the policy on the 11th. Same thing cannot be discussed in the Speaker, sir, government is going to come out with the discussion on the 11th. 11th of next month. resolution cannot be discussed because we have already substantiated. No, but you are going to take a decision on the 11th, no? Honorable member, though you might have given the notice earlier, it has been discussed yesterday. The whole House is aware of that, and therefore it cannot be taken up today. I think Speaker, sir, my ruling is very clear. Resolution number 5. Yeah, you're afraid to discuss it. Are you all afraid to discuss it again? There Are is you no afraid que- of what the people are going to think about you all? I think the rules are very clear as far as the House is concerned. I have to go by the rules of the House. I cannot go against the rules. This is totally different, no? Like that. Like Mr. that. Dayanand Mandrekar, Speaker, sir. please Speaker, sir. call Most of the your other issues are resolution also number discussed 5. in the House. You should have cancelled it before only, no? Why do you show it in today's this? Speaker, why do you show it in today's business? If it did not figure in the list, then you would have complained it has been thrown out without any. No, why? If it is there in the business of today's list, if it is there in today's list, how can you deny me? My dear friend, I can quote the rule to you very clearly. Then you should have. This House is governed by rules. I have to follow the done it in the rules. morning, no? Did you know the rule in the morning? I have already called the next resolution. But did you know the rule in the morning? Beach near Starco, thereby saving a number of houses being washed away. Speaker, sir, as a soil erosion, हांव म्हाका दिसता फाटली 8-10 वर्सां जाली ह्या सभागृहाच्या नजरेक हाडटा 2008च्या बजेटान सुद्दां म्हणजे फायनान्स हेच्या बजेट स्पीचीन ह्या सॉयल इरोजनाच्या संदर्भान उल्लेख जाल्लो स्पीकर सर त्याच्या फुडें वचून म्हाका दिसता वॉटर रिसोर्सिसाचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सुप्रिटेंडंट इंजिनियर ह्या सगळ्या लोकां बरोबर थंयसरले आमचे सायड इन्स्पेक्शन आमी केल्लें आहा स्पीकर सर आनी ज्या पद्दतीन हे सॉयल इरोजन वयता म्हाका दिसता जवळ जवळ 60-75 मिटर हे आमचे लँड आहा हे सगळे व्हांवन गेल्ले आहा आनी जर हे अशा पद्दतीन चालूच उरत जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता 3-4 मिटराचेर हॉटेल्स आनी हे घरां आहा आनी खालासून ते इरोजन जातच रावता आनी हे उंच जवळ जवळ 75 ते 80 मिटर उंच आहा हेका स्पीकर सर हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की हे जो प्रस्ताव हांवें तुमच्या फुड्यान थेयला ते रोखडें उशीर खूब जाल्लो आहा तुमी सुद्दां थंय इन्स्पेक्शन वचून सायड इन्स्पेक्शन आमी केल्लें आहा ते हे तुमी केन्ना हे घेतले ते म्हाका हे सांगचे Affected site of this sea erosion. About 350 meters of the coastline at Anjuna is facing severe sea erosion. The case was referred to Central Water Power Research Station, and based on modeling studies, they have envisaged a solution of providing concrete blocks with tetrapod to tackle the problems of sea erosion at Anjuna near Istarco. Government of India has envisaged an amount of rupees 200 crores under Golden Jubilee celebration of Goa, out of which an amount of 78.13 crores has been earmarked for NTC and beach protection work. Department has already prepared an estimate amounting to rupees 85.67 crore for taking up the said work, which also includes the NTC erosion protection work at Anjuna near Istarco. The sub-estimate of NTC erosion measures at Anjuna, as per the measures suggested by Central Water Power Research Station, amount to rupees 8.74 crore. The estimate has been administratively approved and recommended by Expenditure Finance Committee. Government is seized with taking up the NTC erosion work to stop the distress to this property and lives. So in light of above, I request the honorable members to withdraw the resolution because we have already approved sub-estimate and it is the Expenditure Finance Committee also given the concurrence. मंत्र्याचेर विश्वास आहा
कारण तो हें काम करून घेतलो ह्या बद्दल कांयच हें ना पुणून खऱ्यांनीच ताका उशीर न लायता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल तूं दिलां हें म्हणटा आनी हेजे फायनान्साचें कितें एप्रुवल आहा त्या हितून सुद्दां तुमी तें मदत करून ते मातशें बेगीनच्या बेगीन घेवचें कित्याक उशीर खूब जालो तूं आनी हांव विजीट करून म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं आनी 7 वर्सां नंतर ते अजुनूय परत हो विशय येता तेन्ना हांव मिनिस्टराचेर आस्वासनाचेर विश्वास ठेवन हें जो प्रस्ताव आहा तो फाटीं घेता. Will say aye. Those against will say no. Ayes have it. Ayes have it. The resolution is by pleasure withdrawn. I now adjourn the House.